te whātala whātu i le atunu le nei tai au fau, whamālo le wholau, le tautua mata le simfonga le la mua, ia o le nei aso o tātua i le stofi le aso sifuru ma le lima le masina o Setema. Ia lo mai au si mai le whafonga le tātou sānu ngā lotu o le ataita i lea, so ngā le whawhenga Reverend Aletere Asau. Mai le ka le sia na Sareta Samoa i wainu i mata, so mai le whafonga. Ile alofa fai pea lo tātou ali I whaola. Ma lo tātou atua. E ua tātou au lia mai ai fo ile nei aso. Mo lia tua le wha malo fo ile on sai. Malo lava le folau. Ile alofa o le atua. Ai o maia. O le tātou tāpua inga fai whatasi fo ile nei. I o tātou tāpua I atuai le atua. Ile swafa ma malu o le tamaa. Le alo ma le anganga pa ia. Le atuai, ie alofa mai a te au. Ie alofa mai a te au. Awa ua au whātua tua lava I a te oe. O te whātua tua fo I le paolo o a pa au. Te ia mawai atu nei mea leanga. O te wāla u atu I le atua siri ese. O le atua lava. Na te whātau nuina mea uma mo au. I o tātou te tālo. Mātou te wāla au lia whāpitoa oia nganga pa ia. E te whāu uai le atua I le mātou tāpua inga ua whaia nei. Au mātou tāpua I whātasi atuai masi o mātou atunu. Whea lava le mea o mafuta mai ai I lātou. Tonu o fale whai ngā ruenga. Mai se foi le ie tonu o ofisa ma o onga. Mātou te tū whātasi le nei tai ao. E ao lava o na vātu le tua le mua. Ma le whāsangi I ate oe. Ona o lau pule whāsoa mo I mātou. Whāftai nganga pa ia I lau whātasi mai mo I mātou. Ma lau whā unga mana. Ona o Yesu mātou ole ma wala au atuai nei. Amene ma amene. Yo tātou vivi atu I le atua I lona viinga. tātou tusi whaitau. Mo mai ai se whiau whamalosi mo I tātou le nei tai ao. Mo mai le tusi a le Peru. Lona mtau pa spulma le tasi.
tusia e peru lon tau pe sful maletas alona foi tau e luas furfa tangata mai le luas fur maleono luas furfa foi tau tangata mai le luas fur maleono fa fonga mai ia fionga le tato wali o le fatua tua na le mafai e mose ina o matua o ia ona ia taua o ia o le tama le afafine o farao ua filifili e ia anga le anga o ia fantasi ma tangata o le atua e le lei ai ai aua le ia te ia le fia e le anga sala e vave mavae ua manatu o ia o upu fai ona o keriso o le oa lea e sili faputunga o ai kupito ua sa whanaunau o ia i le taui pa manu ia mai le atua i le whaitawina o nā fionga pa ia mo i tātou i le nei tae ao. Ai pupu ase au tū tātou te whasoa iai ma whau whale nganga iai i le efso soani mo i tātou le nei aso. O le au tū e whau puina whapea ia e iloa le ai. Ia e iloa le ai. Learn to say no. O le upu lea le ai. Malona whao ngaina. O se upu e tau fia ai pe bao ia i fo i se mea e ono tupu. Malona winga o le tāua leo lo whao ngaina o le upu lea o le mangana lea ke so tai e tuai se tangata ina ia tau fia. Nene ite me ane ua tupu se mea. O se upu e mawhai ona o whape atu e mawhai ona se fea mai oe mai se mea leanga. E le whape ua e le alofa pe a e whai atu se tangata. Ai mai se lava o se mea e te sila fia. E le tala fea ngai o se mea foi e te mauti noa e ono la matia ai le soifua o lea tangata. E le whapela ua e le alofa ma e whapea tuai ma dia lau loto e le ai o le tali e le mauat. Whapena foi tātou mātua le te lo teimi. Pe ao ina tātou whanau. Tātou te iloa le nei le mea le lei. Le mea mātango fie ma le mea sao. Ma o ina foi e fua i aia tātou whai unga ma le tātou tali e whaia tātou whanau pe a o le teimi e tala noa mai ai se mea la tau te mana na o ai. A mea moni a ia e. Mai tus pa ia e le ai ase matua e. A o le maisa na whanau i mea le olanga nei. Ia ma whamanu yanga ma le tele o me whapena e vatu iai ni mea whale tonu. Pe ona iai whatusa na o le maa ma le ngata ma le akarava. Loroinga o nā mea pe a tātou mawhau whau le tino nei. O mea a whaina ere soifua o le tangata. O me ono uti ai le tangata po me le anga i fo i le tangata po le tamaititi. O le ala leo le tātou ala lofa ma tātou te iloa le me le lei e vatu ia te ilatou. Ai lo se mea e a whaina ai lo lātou soifua. O le tala lea tātou whaitawina ma tātou bava ai e le neita e ao se tala e matango fia tele. Ona o le vaitau leo le soifuanga o le ua tala bou ia mose. O se vai teime o le fase fulu ono tausanga lea ua tupu wae o ia i tono ai kupito ma iai o ia i tono le matanga o fie. Ia ma le iai to tono le ai ngā tupu ma mea ele eise mea e fale tonu i le nofuanga lea sa iai le ia lau auna lea lea tua. O le teime e mawhaina u whape atu o se teime ua te tau ona fia i loa mose i fianga o le olanga nei. Le ngata i leo tuina naunga ma mea e peo na masari ai. Aore iai o mose i na ia i loa le lei ma ia mauti noa e ui lava ina fōringa mai o ia o se tangata ai kupito i le vaai mai fafo. Aole me moni au tutonu ele o ia se ai kupito. He feel different. Na te loa o ia ese mai o ia mai tangata nei. O te manatu e peo na tātou loa ia tūlanga e peo na whātino ina e mose ina ua te tā wai ia
Yo le sa latu fofo fa pita audio o tangata e pelu. E tau mai ai nā o lo iai lo na nganga mo na tangata. Ia le sa ia fa umatia lai kupito e pelu tātou lol na tala ma fa peo na tanu le one. O le taimi o filifilinga. I le fai ngofie i le vai tau leo le tupulanga, fa tupulanga le e o so songa le malosi a mese le mata ngofie le laulang. A o se filifilinga poto sa ia faia. O le filifilinga mata ngofie sa ia manatu ai e aua nei ta ua o ia o se alo e fasino le afine leo farao. Natu e tātou te mana ia foi le awa onga leo tātou vavaia ni tai au e tātou te loa ai e ui ana tātou iai le larolangi. Ai leo tātou mai le larolangi le nei. O le larolangi wana o se mea tātou te mafuta ai ma tāpua i atu ai le atua ma fatino ai se au mga aruenga e peo na avala uina ai lo tau soifua ma lo mātou ne yola. Ai mai se mea le lei e tau an tātou whaia. Al mea mauti noa lava e le tu maule nei la larolangi. Tātou te le whawa vau i nei. Iai le teimi o le tangata e tofu le tangata ma lo na taimi. A o se filifilinga na whai e mose. O se matua filifilinga poto tele. A whai o lea ua ola e le tangata i totono le tamao a inga. E le aise mea e mativa ai lana auauna. Le ngata i leo lo ia te ia le tūlanga maua lunga e una veo ia ma perenise se teimi o iluma. Pea ono whapeo na ave i ailo na tūla i mai. E le aise mea mativa ai. Ora inga tupu. Ora inga e tele mea ma le mau mea. Ai e ui lava i le matango fio nei mea sa tupu ai mose i totonu ai kupito. Ai sa ia fili. Mai o le whātua tua na le mawhai ai. Leu puna i nā le whaautu ai le tātou sa vali ma le tātou whi au o nei aso. O le whātua tua na le mawhai ai mose. He was refused. Says if he say no to himself. Na ia le ai na te le mana o e taua o ia o se tama a le awhawhine o Farao. Ia te manatu e whapena, pe whaporinga mai e whapena le whiringa le sa whaifo i le atari i leo o sa lesa le ni leo Prince Harry. Ala e matango fie ma neia meo le ai ngā tupu ma tūlanga e peo nei ai. Le se me mativa ai. Mea umalava e ave umaiai le lei ma le tamao a inga ma. Ia le fo isa ia whaia le whiringa whapea eru ese mai. E peo na tātou loa i le larolangi nei. E siri atu ia mose le taui. Le mele sa tau lai ia ila na vai. Sa manatu o ia e siri atu le ino sia whatasi ma tangata o le atua ma le a inga o le atua. E siri atu lea ia te ia. Na ilo nei mau mea o le larolangi uma. Le tio a le tusi se ale au ngā le tangata na te maua i le larolangi uma. Fei lafi ma matango fie ai mai maua i lo wola. E fōringa e whapena e le whapeo wa le tā ua mea ua tātou maua. Tā ua whale ma tūlanga le tamao a inga ma mea ua au mai e le atua e le aso ma le aso. A e le o le whamua mua lea. E le o le ngāta anga lea ma le muta anga o le sāwalinga le tangata. O laeva ai ma mao mose i tuatu. O lo iai manuia o le atua o lo whapeo na ngai mai. O le mafuanga lea na ia whai ai se filifilinga ma tautia tele. Aso ia o tātou le tāngo lima, tātou iai Samoa. Tele au temi tātou te whapea ifo. Ta fia pei a o le atari o a mau le mau mea. Ta fia pei a la meno te le whanau mai ai i tangata e tele mea. Ia leo tātou wawai le tala nei tai au. E le whapenane la ngona lea sa ia mose. E ui na iai sio manga ta mau a inga ma le oa ma le matautia. E ui na ilo ai mo le tangata e ma maola na vai. O mea o lo ia maua wa mauti noa e mose e le tu mau. O ni mea e le ai se whavavau. E le ai foi se taunu unga le lei. A ua fili.
e aua ni ta ua o ia ua le ai aua ni ta ua o ia e peila ona tato iai le mafuaanga e pe ona ia filifili ai whapea na olo ta ua i nai fai upu nai pe ona tato fai ta wina le nei tai ao o ia filifili na ia ngaleanga o ia fatasi matangata o le atua i le lei ai awa le ia te ia le fia le angasala e vave mavai e vai le ta ua le pasi fuai tau lea pleasure of sin is only temporarily lona winga ole whaamalia ina o tātou o le angasala matuina naunga o le nei larolangi o se mea e le tūmau o se mea whatau wā o tātou loa i le telo teimi e tātou te vaai tangata e uma nei loa le mā losi o mea na ia whao ngā ina ia uma fori fia e whapena lava e ke whaipea i le aso ma le aso o ngai le tūmau e le tūmau whaamalia ina o e le angasala ma mea e peona iai le lalangi nei. Tātou te whiu e whai le angasala. E le ila le angasala iai tātou. Ai wha le tonu ai tātou le telo teimi. Tātou te mawhatia ai le telo teimi ma o atu ai tātou se taunu unga e le manuia. Ai whaftai le au nā le atua o leo ia ao mai a te tātou le nei tai au. O le fia le angasala. O se mea e vave mawai. Lala leo le mafuanga o lana filinga mānaia e peo na ia whaia. Nā te iloa leipo le ale fe i lafi ma le matango fie o ai kupito ma le lalolangi e peo na iai ma le sio manga e peo na iai. Awa ia iloa le leima ia mautinoa. O le oa e leo se mea tu mau. O tuina naunga e leo se mea tu mau. E le ai se luma nai o le tangata e maua i tuina nauma whafia fianga o le lalolangi nei. O le au tātou loa mautinoa. E toe fai foi. E le mawhai o na wha maria ina ai tātou. A te loa lau soe ma lau kerisiano ma lau wha fonga le nei tai au. Tasi ale me malia e o tātou loto mo tātou manao. Te mativa pe ulu ma le miti. Pe nao se whalawa wha pau foi se tu lou. E maua Iesu lau o langa ma le fia lea. Wal naval nao le oa sili na. E wha malia ina ai oe, ma tau fia ai oe, mai lo nau pea. I tūna naunga le neila ro langi. Wa o tātou loa ma mauti noe, vave ma vae. Al vaai e lau auna, spea na vaai ma mawai. E sili atu le oa o lo tāpena ina e le atua. Na alo i aire fai upo e luas fuma le ono, fa mai na manatu o ia e upu fai o na o keriso. O le oa lea e sili fa putu ngā oa, o ai kupito. E le ngata na siri whapotu ngā o ai kupito. Ai whai mai, a wā sa whanau nau o ia i le tau i lea. Mata ngō fie tele le langona leo auna le tua. Na te loa o awha whita uli, o lo whea ngai ai ma lui tau te tele o leo langa. A ua siri a te ia le whapotu ngā oa lea o le tau wa lea. Ma le whaluma ina o keriso ma le tala le lei. E siri atu ia te ia, ona wa ia mauti noa. O lo iai le tau i e siri atu. Na ilo mea ia e vaai atu iai o na mata sei tu lou. Lau whafo ngae male. Tātou au tāpua i atu i le atua le nei tai ao. Ia e iloa ele ai. E voi teimi e. Ao leo langa whawhai whi au e inis tangata e o mai talano mai e me fia whai mo i lātou. E a whai ai te iloa ele tauna whai au ori whai ia. E ista ngate tinana i loa whai au ai mai ai tau whai ni tusi e tau whapipelo ai whai au ni so taimi. A leo a wina i tātou. A wane o tātou wa ai le oa. A wane o tātou wa ai le matango fie langa o mea e le tu mau. E le mwhai ni whamalia ina i tātou. A ia whape atu tātou le ai i le tātou le ai. A ia le upwhapea e masani whaperetania. Go with the flow. A ola uia tala. Say no. Awe te alu i tā inga. Awane e muli ne mea ua malili ai nisi a lai te iloa lelei. E leo se mea lelei, e leo se mea sao e le mautinoa. Tu sa pete tuto tasi. Ai e iloa lelei mai mautinoa. O le mea moni lai te tu ai. Langa whapenale mea o lo tato iai le nei vai taimi. E le to tele nisi e fia a ngā i le mea moni. To i titi fo i la toue.
sa vari atu le ala va piapi ia to tele o e fai toa o mea o fa e uia tu ai fa fanonga e fa vau au soe e te rero pola se mea e ono fa so ina ai o ne yaso tono lo fa fai nga luenga po au o foi e fai na fa pe atu le ai e tu langa ese oe o le alo le tua o le pernisio le langi e le fa tu saina fa so songa ma fa malia ina le ang sala e le fa putu nga o saunia le tua ma le tau e sili atu ona mamafa ua fola mai mo i tātou e lo tātou o tua a manuia tele le tua ia te oe Samoa le nei tae au ia mare ala fai atu fo i fe au mga ruenga ai mai se fo i tāpua inga na i ta māma tina mā tua i tono fale ia maso se mea lo mfaina e maua mai nei tāpua inga le nei tae au ai se o tātou te talo lo mātou ta mai o le langi e whaafitai te leo mātou loto ma le nganga fia ma le whaafitai wai le ia se mea fou e leo ngu fo i lau a fionga le tua a wala le tapa sa ina o le mātou sa valinga i le aso ma le aso o leo langa atoa leo le tangata o lo i te tonu o lau upu ma o le whaafanua le mātou te sa vavali ai awane o mātou muri tai mea le lalo langi ma tu la fono e fatino ina le tangata ono mana onga le tusa le ie malau si le fanga au le nganga whaafitai nao i mātou uma ono la upu o lo mātou maua pea e maua mai ai ma faufaunga le lei ti ma inga le lei o apo inga e fausia ai la mātou folaunga ma le savalinga whaafitai le tua i mea lava o lau whasoa le tua e wale lo mātou ola le ngata i leo lau wha malo longa au mea wai fwa i le aso ma le aso e ao pea o le mātou whaafitai o le whai lo atu leo lo mātou manatu atu i atu oe a wala i le nganga o le whaafitai o no mea o e saunia mo i mātou e io mātou wha le tonu ma se e ia mātou filifilinga e le tusa e ia mātou tonu le ie ua mātou sona i oe i ai le tua e mātou te loe te tau na le ai pa mole a fai ua wha le tonu a mātou filifilinga e mānai o lo toto ua lava lea matatoe ta fe mai ta fe ifo ta fe atu le atua ia iai lau wha maanga longa i lunga ia Samoa ao e le ngata i New Zealand nei ao fe lava se mea o maua mai iai le atua e au tangata ai mai se tangata uma au wha tua ia to oe ia wha maangalo i lato uma lava o ai fo i lato te lei maua oe le ie ma lato loa lou fina ngalo mātou te talo e ngalue pea lo nganga pa ia e ia maua le tangata le filifilinga le lei e le ai atu ai le lalolangi ai whaafia oi te tonu o mātou loto malangona e mātou te talo lea whamanuia oi fe au mga aruenga tau a mātou le nei asu e lava le mei ai lau whanau le tua i le iuta le bao le ngata i lea le i o le sami ma le ea mātou te talo se i pui mai whamamalu o awalofa i lunga ia Samoa le tua lo mātou tama le ala usuatu o whanau ia o onga le tua malutia lo lātou ola vai tono whale a onga ia lui tauina i lātou ma whaloto teleina i lātou e lea i atu i mea le anga o le nei lalolangi whātau aso ina o lātou mata le atua i tuina naunga ai whapupula ina o lātou mata whale nganga ia i loa atu le mata ngō fio le taui o e saunia mo i mātou pamanuia le atua lau whaingaruenga tofi fata whaitaulanga i fia le tua ia iai lau whamurianga iau au auna ai mai se whaletua ma lātou whanau tua sina fo i le atua se o mātou atunu fata otolia i te tonu o fale ma maota le atua ona o maiti ngā o le tino mātou te talo e leo uma le malosi le atua o le mana ou whalavalava pa iatu pa iane pa ifo le atua mātou te talo lea whamanuia le siu fongo le lau mua ma ngā luenga a mata i le pule le atua ma le au whai ngā luenga ma wapea i lātou le malos a wālo lātou tiute ma lātou wala wina whai pēa e longo ai le atua o mātou atunu i manuia lau tele mātou wala au lea ma le nganga wha maulalo tele Yesu le ase tua se mana onga wale ta ua wha whaia lau masani le lofa whai fua lea
Mātou mana tua pēr nisi le tuolo iai le au pong sa. Ono lau wāla au pa ia. Wha mā whana lo wanganga. Ia tu mau mai leo manuia ilunga ia te mātou. Au lo lava alofa tu noa, ma le mafutanga whai pēr. Ma lo lava nganga pa ia. Nei se yo i le whawavau lava. Yesu whaolo mātou ole ma wāla au atua i nei. Amene, ma amene. O le raua whawhonga le tunu i tātou saunga lotu o le tau nei na teitaia, he le sunga i whawhinga Reverend Ane Te Rea Sau. Mai le kālesia na saweta sa moi wa nui mata, ia mo le tuene ngā whawhitai tele lava, ma lo tā pena, whawhitai mo le upfolofona le tua, whawhitai foi mo talo whamnianga, ia whamanuia le tua e lau sunga mo le whatua, no whaalo, le ngata foi lor tā po inga le kālesia, ia mo ria foi le yasom fuafuanga whawhitai lava. Luas fu fitu minute o te nel fitu al via mai al via ingo le tua i on whafonga no le tatou porokalami o le ata o le tae au te minei ia o pese ma le sunga ia Jackson ese o Yesu o le puna o le ola smaia le whafonga Yesu oe o le puna o le ola le neua o
Is anti talang here. Instead of fifi falong ile atang le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the banveao. Sufong lo mua. Atang le tayao. Malo whawtai le tautua si whonga le no mua, ia le fu tātou tue whelo i rungo pēu le ea, malo le soifua maua malenangi e mama, malo le wholau, ia le fu tai au, ia o le tai au le nei o le aso tofi, ia u te ilo le ua o mai tātou le afa o le masina nei o se tema tolu sifulo na aso, ia le u tātou o via mai le aso sifulo lima, o le melea, a Talofa atu le anga whiwhi tele, sunga i whawhingainga ma whaletua, ia o tamama tina mātutua, le i tupau tina na i whaelele ma pepe fou a Talofa atu le manosi o le atunu o mana i whanau talavou ma le au laiti ma lo lava le soifua maua le neifo ias fou eo te a whele o tu foi le mamano le atunu o lo mau mai tautua tono whaliwhai ngā luenga i la tolo o whiwa i lunga o le ala o lunga o wale tetele nisi o le amalanga le yaso ma lo lava le soifua ia e Talofa atu foi mo i lato u ia po oiolo e mai moa mai lungo le tātou Facebook ma le YouTube. Whaftai tele lava le mafuta mai, wha maa lo foi, ia le tau ata i ngā luenga matute o lo o iai. Ngata i leo le tātou app, Samoa Capital Radio app, whele fwina ia siasi ai na ia download pe tu i lau telefoni. Ia nai whalo longo i leo te tele o taimi. A Talofa atu i tātou o mai inga o lo mō mele tautua i so se vaenga o New Zealand, Wellington e nei. Ia ngata i lea ia o le lalo langi tele fea le atunu o lalo langi ro e mō mai whasa launga a lofa te le atunu poro karame mo oe. Ia oe fwelo i ele whale mai ia lofa te le atu mwhamanui atu le nei aso ni si o le whale pui pui. Ia ngata fwoi lea ia o i fwoi seisi o tato au whalongolongo ma leo whafonga na ia ingo lo mawhatiere ni teimi o na le maranga le mariu mare oti. Ma lo lava leo sai ma lo le tali tinga. Ia uinga nao leo langa o tātou inoa umalava. Ia mahalo loto tele, mahalo lava. Ia ole tautua le nei aso le vo amtalia, hauri ngalo subscribe le tātou YouTube le na ole Samoa Capital Radio, ia pe ole tātou Facebook fo i tango e share atu pe tufatu. Ia monisi o uomo a inga whenu whanongonongo mai ai tātou porkalame whanga solo le nei aso e maretua. Ole stofi le nei tāfo le tasi o na umaleo tautua New Zealand. Ya kolosi atu fasa longa i Samoa sunga ta sesa e tautua mai i le au auli. Ya le ufanga solo le tato por kalame le yao. Ya good morning, kia ora. Ma no la verso i fo maua malangi ma. Ya la tato pese ta pena atu talo le tau ma faa manu yanga wa so i fua. Whawhitai tele foi mo utou lo fata lofa mai lungo le tato penga of so te inga. Ma faa manu ia ma ia ma te ma ute faa manu ia tu foi. Ia ma fata lofa atu le ngang fifi tele. O le tautua le nei mo oe. Nei whawhianga tuai nei le tia maa. Ia uwhaingo ina o le tau o loa ia soia. Ia usme whawhonga.
Ia Talofa lava usumel whaafonga le tātou tala o le tau mō le nei tae au. Whamino fisi o le vai tau le matua ilangi le lei au le tau le aso le nei whapevo i tae au. O le asto nai male aso sā. Langi le lei le tau i efi tau le lei foi. Ia ma tatai no lava lava mala e o le ainga. Ia avi tau tau whafole la. O le aso ngafua le valo i lo fisi o le vai tau i ina i timu nisi o teime va i e foi le mata o le la. Ka piti manua tu whanganui matau naki matua ilangi le lei ia le tau e whape foi Marlborough tau po Hawke's Bay mawai rapa langi le lei le tau. Ai ole mai tau atu le fuore malulu i aso le nei wai wa rapa to ese le lua matua i malulu tau po to ese le lua ia o Marlborough o whape foi Hawke's Bay o olo iei ka piti e wha lua olo iei manua tu whanganui e tolu ia o tau naki olo iei le wha. Ia o le tūlangana na i le malulu, ia po le malulu i le nei aso. Au ki lani Hamilton matua ilangi le lei ale tau Rotorua, Tokoroa te kuiti matua ilangi le lei le tau le so tau po tau Moronui ilangi le lei le tau. O le motu i saute ilangi le lei le tau le tele o vaenga o le motu i saute. Se i vana ngā ene vekako le tau to unuaina i timu i le aso le nei. O le maunano le fuo le malulu o lo whamawina i kala i stete, o fuo lo whamawina i Blenheim. Lua lo whamawina i Queenstown o le ea mawhanawhana o le maulunga sifuru mali lima i kala i stete sifuru whaolo i ai i ale nuu o Dunedin. Ngona le malulu o le tau le taimi le nei o leo te lengo leo tunu o le awa i ale mata o le lai le tele o vaenga o le nei aso. Ia lo no winga o le a mawhanawhana i tatou ia pe a la fuia le whangai le ele e ave mātango fi o le la i ale ua matana i le tai o nei. O a pia i nai timu e le tele ia pe i titi lava ia isfulu male lus fu fat fu le mafana lus fu valu le vela o le ngoto i fo le lai le so Wellington ia i le se fulu 2 minute te ai le ono na le fiafi e o so ele lata ia isfulu 2 minute te ai le ono i le tai au tai au o le poana nei le la tali malo le ule o Melpone i le talonga lo Blacks male au le Wallabies ma vai atu le tau na i Melpone ia e li tele na i timu le inga langi le le tau sfurui val fuo le vela e ma fanfana sfuru lua le fuo le malulu mana ia tatou se e mai ai i le fuo le malulu ma le ma fanfana Wellington le solo i le vale ono anga le valu e malulu na le ma fanfana o fama wina o i le vale sfulu ma le lima e nga me ia tua sfulu lima ma le sfulu ono fuo le ma fanfana na tala o le tai le yaso Wellington e sua le tai la for valu le tai o nei pe le tai to e tolu minute le tolu ile auli to e sua le tai le te o le vana le fiafi polirua pe le tai le te o le ono le tai o nei sua le tai to e 2 minute le tasi ile auli to e pe le tai to 2 minute le fitu ile fiafi na le tala na le tau mo le tala le tai ia mo le sile fia le tunu ia ai mo le ona tupe ma lo le ngale le ma lo lava le lo fa tatou tunu o lo fai no mele talo le tupe le so tupe Samoa ta la lima sfuru male ono sene o to ya lo fo ilalo tupe fiti ta la tolu sfuru sene tupe Australia e valu su fitu sene tupe Amerika e lima sfuru male valu sene tasi tala New Zealand ya maula tupe Samoa e ta la lima sfuru male ono sene ile asole nei mo italo fai ya tatou ya manu le lo family le fo ilo la useleni. O le vano familia nga was soifua mo ina to umana soifua ne yaso fa tala fatu por kalame familia lo was fa nau yo nei tato riela so sfulu mo le lima le masina le nei ia o si tema manuia tele lo was soifua ya ai lava se emaili ia ona o mai le tato emaili na aso fa nau at samocapitalradio.co.nz ia le tau ya manuia lava lo was soifua fe la voi fa forma ia le lo was fa na mu tele lo was soifua o le lua ko ni to no fe pas fu valu lo il foi tau le yaso e fai fo ia u mo to tama e fai fo o to mo u atali mo u fine o fe talai mai ile li e ona le manus u lava ia va ila le foi upu na ilunga atu mo fe upu le lalo i fo lo inga fu no so fit was fu valu foi upu le lua ko ni to no fe pas fu valu e te mawele nga ngal fe pule sfuru valu ai fo ibuna i lunga atu fa pe mai le fe upa sfuru valu e fai fo o to mo e fai fo i a u mo to tama
e fai fo yo to mo wa tali i mo wa fine o feta lai mai ile li o na ma lo si umala ma le fo ta wa ya mo wi tele lo wa so fua ya le pese le family ya sfa na mo le pese le Tropicana. Tropicana lo wasafanau asofanau fia asofanau manuia asofanau fia asofanau manuia Sanga, fau po pepe ya solo soy fua, besela ia le akua, fia nga mo makua umalaba, mangu ia kelele nge sanga, alofa nga umanga male Tropicana, male pule nga fa pe nge kama. Sila ia ole fa te trai ile tua, ina ua ulia mai lo asofanau, ia fa o popo nisi o aso fa penei. Suila ia lowo langa mi o lelei asofanau fia asofanau manuia asofanau fia asofanau manuia Kamba makenge uma osamonga fia nga uma kongi nga waulia mai loko kausanga fai mafamanga kuya oko olanga manga kua pealo oko kupuanga usika ipea ya papa mama fa leva ai lo olanga leva feanga ia fo i makanga asofanau fia asofanau manuia asofanau fia asofanau manuia asofanau fia asofanau manuia asofanau fia asofanau manuia Fatala fatu tato po kalame le tai au malo la so fu le tunu e o le tepa fo ie le tala fa mo wina o le tala fa sol pito la langi ni yasu tato o la so sfuma lima o setema o le so le tausanga e tasi iva ono iva na urua i ngausia i le ua mea i te tonu o ni usila e fa o ngā i le one ma le koale maua lava i ni usila ia e awina atu le i maketi i fafo e masifio ngā luenga i tonu lava o ni usila o le nei au nanga na fatuina le Glen Brook i South Auckland i au kilani. A pea la fa maunga o maltem nei e pea male ono se lau afe tane le tele o le ua mea ngaosi e le fale le tausanga tasi. Na urua i whatautaia i le aso nei tausanga e tasi iwa ono iwa tele o le one le mau atu i Taranaki. O le sol tausanga e tasi iwa fitu iwa na mai ai le tautua le vaa lea o le rangi o le rangatira. Le vaa lea sa whelua i le vaa o Littleton ia ma Wellington e pea ma le valus furu tausanga talu o na fō lau e le vaa lea. O le sol tausanga tasi iwa valu faa ia na whana wina ai e le princesi o Diana ia le pelenise lo na lua o le malo o le li lea o lo na ingoa o Harry ia po lo na ingoa na tau wala ue o Princess Harry lo na ingoa Prince Harry o le sol tausanga e lua afe
Ia na amata ai ia taalonga o Olimpeka ntali malo ai ia Ausitalia i Sini. Ia o le taalonga ia o tau mafanfana o Olimpeka e lona luas furufitu ia taalonga o Olimpeka o tau mafanfana. Na tatala i le aso nei Sini Australia tausanga i luafi. O le so e whaamanatu ai nai nuu ia lo lato tuto tasi mai pulenga Sepania, e au Fiai, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, e maisi atunu. E whapea o tausanga tasi valu lua tasi, e na tuinatu ilo lato tuto tasi mai pulenga Sepania. I le tala whaasolpito Samoa i le aso nei whapea o li i whelela mai whalani. E o Gilbert Roderi Malouis Violet. Ea na whaia le misa sa tele lava ina i le ala tele i savai. O le ulu e misa lea a le katoliko na whaia i le ala tele. Tausanga tasi valu wha lima. O le sol tausanga tasi valu fitu. O le taitai o si amani sa moa na taimi o Captain Eugene Brandes. Vapea na ia wha malusia mali toa lau pepa. Maisi matai sa moa. Ina ia la tau sainia se pepa. E whaailoa ai wa aveatu ia ana tupua tamasese titi maya o le tupu o Samoa. Le tupu tausanga e tasi valu fitu i le aso le nei. Ia toi maua whapoponga o tātou tala te mahasani i whaftailava. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
A whai ua mō koni lea Sau se e tau tala mai E lea o hao I tama e so lago E tinga ai lo o tama se a ho A whai lava ua umasau se I whai mai Awa o le whaiga o tamale I o le whetalai O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand on air.
Toi whātalofa le tātou tunu nei fo I whaopoponga o tātou Talofou mai Samoa, le tautua a le seu whonga le la mua o se mai le whaafonga. O le whaamalo sia se tasi o tina e iwi au tu I ele tamau a ingo le atunu o Samoa, e ala le whaatu ango whala au whai sua maa ano manfasi. O nisi o atina e, o lo fesoa swani meil whal tupe o atina e a sia, o le malo Australia maisi pa anga, o lo lato whaatupe ina maile una ia o ia pisi nisi laiti le atunu, mo le whaamalo sia o lon tamau a inga. O le autu leo se a se singa I lato ne mai atunu I whafo whaatasei ma le minista o tupe, mo li pola ana rosa ale mo lio, ma le minista o tinam tama I tae a tina o nuu manga fisotai, le fionga leo talaki la mostele, na o lato whaata amilo e a sia ia no whanga, ma bese nisi ro ilalo ia polo keti lo whaatupe me ia fisoa swani. Ena ia mauti noa o lo le lei o na whaao ngā se lenio ia fisoa swani, o lo awina mailo tātou atunoo. Mo le teimi nei, o whaasalo atu ina toe fo I mai le tūlanga le lei o whaatu anga I te tonu o le atunoo, talo mai o nā a fia sā mo le wha mai o le COVID. O le whanau nungo ia maa loma le whalitupe o atina e asia, e le una I aio ia polo keti Samoa, e le ngata le si tio le tamau ainga, a ia mawhaifo ina au sia le tūlanga le lei e te tau ono o iai, e le ngata o ano manfasi lo whaonga ina o tātua tunu, a ia fo le fuawhanga mō maketi e tunu e whafo e whaatau I nātu iai, pe a tupu maola I atina e, a e whapena fo I tonga la au whala au whaisua. E lua isi tangi wa toe whaato ai atu le whailau tūse le vang whaapu whai le whaatu tue le tua Samoa o tasi, le fionga wa awau salu malolo fipo, e se mai le mata au po tiu malu matua mai whea fitu, le ana le whaamanuia ina le tau mawhainga moa. O isi mata au po e lua iu whaelo mai le kumsindo le tanga ruengo leo leo, au apa aulongo e tino Filipo, o le tangi le al tō wha wa awau, e whaasanga isi tama I tae Samoa mai Amerika le ui le atunu. Le na sau nova awao. O se tasi leo tama I tae yolo ia la lafo opo whaalu maluma, e whaasanga I sui o le whainga malolo tula I nei. Mai e te tau lava o na whaangata ma whaamuta, pe tafi e se fo I eito I ngā mionga, o lo whaasala lawina ilunga upenga ta whae langi. O se tasi o tangi e lua iai, o le tangi le le fionga olo a fōwhiti wha ai, e whaasanga le taitai o le tua ngai tui le epa sa I le malie le ngoi. E ni sau nonga na ia tā ua e le swafa o le fionga le minsta, e lunga le tu lau a le HRPP. Ai o le mata opu e atiu malu matua mai whea fitu. Wa toi tangtanga I ele matanga ruenga leo leo le whaai unga le whaam sinonga, po iei se vaenga le whaai unga e ono whaui atuai se apili, o na toi apili e le na tangi e le mata opu. A le mata opu e le tangi e le fionga le minsta ia olo, e whaasanga ia la epa, ta ue au hapa au, e te tau na whaase e atu le mata opu le ofiso le loia, ona o lo oa a fiai le minsta o le ka peneta. O le whanau nongo le whainga malo e meisi o lo tātua tino, e na ia malo sil tūlanga o le whaalawi loa lea mal whaato sina, o le toi whaafo I mai lea la leo Samoa, ma tele ni turisi e toi a whea lo tātua tino o mō mai moanga mata whaonga. Peitai o se whaanono ang tele o whea ngai nei fo I malamtanga ruenga o leo leo. O le te ia ilo se tama I tai papalangi, o le vaenga o survivors o lo po I nei Samoa isi umu. E se talavou e lusa fululua tau sanga le matua, le ua mōlia nei malamtanga ruenga o leo leo ma ua tau fia, ai o lo tau sa ilia fo I se mea po e ata tau ngutā, ma nisi o mea tō tino I lanto o lo po I na le survivors, e si lia ma le sifutolu wafelo na whaatupenga atoa. O whaalau I lo numero me po ata wale I loloa, wa te sema numero tioanta po lenses, ma isi mea tō tino, mo se tasio lea tunu e whaatau I nātu ia me whainga wenga, ina ia toe whaafoi mai. O se tasi leo popolenga e le ngata komsino na tanga wenga o leo leo, ai whape nā fwoi le ofiso turisi, e alo fiai e turisi lo tātu o tunu, pe a whai e le o saunga le mūtu risi a whea lo tātu o tunu. E tasi le mafu e eile malosi le ono tesi ma le oile masini fua mafu e Samoa. Na wha mawina mai le mamau e tusa ma le whase la wonus fa ma le ono kilomita. Mai le moto tutuila ma manua.
E sau te sasa e atua pia e le teimi o le luas fulfai tu lantaruai, mai i loloto e tusa ma le 10 kilomita. O nisi o mafui e wafa alongoina le antunu. O lo fata miloai au tafo manu amatutuila, le na fa alongoina fo e Samoa i le aso na nafi. Ma ele iai se lampta ingo se tsunami, molo tātu atunu mai ia mafui e. Ai o se tūlanga pa ngā tia lo wa ai e fo ini mafui e te tonu Papua New Guinea, le na fa amawino on tangata mali liu le aso na nafi to fitu. O lo manta i tuina pēr lo official wa i tau Samoa, suinga o le tau le nei wa i tau. Pei foi ona wa ai e le so ma le poan po, le mamafo le palasio timunga, ai vave ona toe mou, ma whaalunguina le a aso le la. O Talofa wia mai Samoa manuia le ni aso le tātu atunu, whaasoi foia. Kia ora Taloflava o le whaopoponga mo mua Talofo ma le si ufonga le lau mua. Mo le nei tae o le asus fulmalimo se te malua fe lua lua. E lua sifulfa miliona tala ua whaaluina le malo moni fuafuanga e sa ili ei nisi whaia o ngā whaopopo. E o atule le to afe e ngā lulua i le atunuu. Ma le isi lua siful miliona tala e langolango i tamaitia o ngā. O ia fuafuanga na folasia le ministawa o ngā Chris Hipkins ma le minister langolango Chantineti i le awaulia na nafi na o la ta wai. O le whaanaunongolo iai ina ia mawhai na whaonga ina le luas fulfa miliona ta la. E sa ili mai eini si whaia o ngā mai fafo. E a whelua se lau ma le isi to otolu se lau e a awa o ina lava i to tono le atunuu. O vai ngā tupe o le asa ili ini whaia o ngā mai fafo o le a whaau i atu le pule ngau whailonga moa o ngā New Zealand le NZQA o le Teaching Council and Education Payroll. E whaanatina te ele whaanga salonga o iloilonga mo whaia o ngā atunuu i fafo. Ma o le a ave sia fo i le NZQA le tau e tutongi mo se iloilonga o anga vao ni whaia o ngā o atu le a whelua se lau. E malanga mai fafo. Mo i lātau i New Zealand la whaapopoina sikola sipi, manisi o fofuanga o folasi ato le minister malona sui, e silia malelua miliona ta lao le alango lango i nai. Le to sa malelua whelua se lau fast fulu lima o tamaitia o ngā Maori Pasifika, i vasenga sfultasi o il vasenga sfultolu, e ala ini fsosoani whaapopo mo le NCEA, e le kuatalo na whaa. O le a wai New Zealand i se fono wha ministers wha la putuputonga ua wha atuwina e mata i tuwina wha apitoa le Pasifika au wha atuputupula i e tau mawhainga saina i a te lelo na pitanga i le Pasifika. Na wha maoni ale minister vai whafona na ia mahuta e nisi o au nanga wha asalalau o le a wai se fono tanga minister vai whafo e ala atu i pa anga i lima o le wha la putuputonga tele o le Five Eyes po o mata e lima i atunu o le Pasifika, le olo iai Australia, Japani, New Zealand, Britania, ma le United States. Na sauno mahuta, e tā ua le amana ia le wha putuputonga le matawhai o ia le fono atunu o le Pasifika. Mole ne i tō langi, e elo na whaanaunaunga, ina ia mawhai o na awai umapa anga le Pasifika i lea fono tanga pio na ia tā ua. O se tasi o newspaper Japani na ulua ili putia le vai sonei, le fono tanga minister e whai New York le masina nei. O le a mua i se fono le United States matunu o le Pasifika, le o le anga i atuaita i tai o le Pasifika i Washington, e tala noa lo lātou ngā lulu e whaatasi a wale nei i tō langi. Sa whaalia le Palamia Jacinda Ardern, e le o se mea faule e o saina le Pasifika, ma e le i atunu o tai to tasi o na filifili, po le ale mei pito sili o na le lei mo le nei tō langi, o tala noa ngai whaatatau le puipuinga ma le saonga le mō, e te tau o na whaia e ala atu i whaala potopotonga, e pei o le fono atu mo to le Pasifika, le Pacific Islands Forum. Ua whaaleoleanga ngā whaanoa noa le pule ngā nu o le aio porirua, o na o le maliu se tasi ua lewa na avia masui o le pule ngā nu o Ken Douglas, sa avia o ia masui o le Western Ward, mai le tasi iwa i vavalu, e o mai le luafis fulwono, na ta ua le pule silo le pule ngā nu o Wendy Walker,
e te lele sao Douglas e mai se le whainga o whai unga tāua e winga ile a ai o se whai launga le lei sa ma whai ona whaafina wina ni mata upo e ala yona fina ngalo le lei ma ole a matua misia lava sa ave ma presidente o le Council of Trade Unions in New Zealand whaatasi ai maisi tula ngā tofi isi whaalapa tupatonga whaavao malo I unia tangata whai ngā luenga. E telefo inisi whaalapa tupatonga sa tautuai e au fiele e New Zealand ma komiti whaatono le uni lakapia New Zealand ma sa filifilia fo ile porirua Licensing Trust. Ma le pulenga whaafalama ia Wellington e porirua makapiti sa iei fo I tutono o kalapu tāpolo ti Taipei ma sa taula mual tu whaatsinga o kalapu lakapia ti Taipei ma porirua o Northern United. Ele tasi vaivas fulo. Olo iei se mga ala pitonu o Aotea, olo o whaingoina ia Ken Douglas, sa whaata mai ilana tautua I tutono o pulenga noo, whaapea ai maporirua. Watu ina ato se lapata inga lea onga maulunga tamai kala estete whana wa onga, ina ia uane ofuina la tauto ngenga ile mall. Po ole no whanga o whale o loa, ina ne ilama ila tau pe whaatutu ia ini whainga whao lima. Wafono lea onga mamatu e soa lau pule ni tonu, e whafo ai vevesi o lo tutupu I tupalanga talavo. E au fia ini whainga whao o lima, na tutupu talua nei ile Westfield Mall I Riccarton, ma se no whanga whaatali pasi la taane. Peitai, e tali tonu le pule a onga, e lefe so ta ia whaafi tauli ma lea onga, ma yelo la tau tali tonunga, o ni oso whainga na whaia I taimi na loto iai I la tau ia na whaia e whaatupu ai. O na sala tau whaalongo, o lo o tutupu fo I whainga wha o lima ma vivesi tamaiti o isi a onga. Na ta ua leo e sifulu lima tau sanga le matua si tamaititi ua loka ina nei, ina ua mai ani whaafi taulia na tutupu ile mall. Wa saune tali I ona mall yanga, wa popole fo ilau whai pisinisi ile Westfield Mall, o na ole a whai nai fo ia la tau whaatawa inga, ile tula I maioia vivesi, ile vao tupulanga talavo. O le aso luas fulvalo se te mo le atatala ina aloa I ele falolo telemo mo le Costco e te tono New Zealand e se lau miliona tala le tau o le whaunga le supermarketi Amerika o loo I au kilani isi sifo masato I whaatuwai ona te tala maili o ngā te tono le masina o aukuso o na utuunga o le COVID. Wa whaamaunia na maliu le tangata whaingaluenga o le taavale le whalema I lea na la vea la tai Cambridge, e lua ni taavale na la vevea, e au fisa taavale la ititi, ma le taavale le whalema I le vavea o le asoana nafi, na maliu I lava le av taavale la ititi le mena tupuai, le whaala velave, na taawe so upo leo le asoana nafi, o le tangata na veina le taavale le whalemai, sa maliu mulimuliane I le whalemai, ma lo whaawau peso suenga, I le mafua anga o le whaala velave. E te o te lena poto I le awauli ana nafi a waile te tālanga alo ia o le te wiki o te reo Māori. Pole vai a solenga ngana Māori, ma ua whailonga I nai fo ile 5 tau sanga, talo na tau a au ina ato le Māori Language Petition. Pole talo sanga sainia molenga ngana Māori I le Parlemene, o le talo sanga, sa ita ina e Hannah Jackson, o se tasi na vea masui al whaala potopotonga Māori le ngā tamatoa, le na poto I taranaki ave le whaalo ia te ia. O se wa inga esel malai al Parlemene le asoana nafi I saunoanga ma pespesenga sa ofia I manisi o sui le malo. O se mita mtanga mo le tele a o te talaina alo ia le minister. Mo le atina enga o Māori Willie Jackson le 5 tau sanga ma le asol ngangana Māori whaatase ma le neiva iaso whaapitoa o le ngangana Māori I te tonu o Aotearoa. O le asonga fuasfulu I se te ma le a whaamuta aloa I ele tāpuninga, ma le polo kanga o awano o tangata whaingaluenga, e le union le Pulp and Paper Workers Union, ma I te tono la la tau company le SEPT I kawerau, le inga o si na pepa o whale ui. Na ta ua le tai awana nafi e whaapea ua tali ina le uni le swing o le ofo mō tutongi, le ua tu ina ato le company. Ma uonga tasi le ofo mai le ST, ma whautuanga mai le pulenga mō mta aptau ngā albenga. Ina ia whaia sisi I tanga 5% o tutongi o tangata whai ngā albenga, whaupopo ia masitupe whaafita la e tasi le taime maua ia le tangata I to tasi. O le aso ai mali si tanga e whaatesi ma le 5%, ma le tolu a whetala le tausanga a sau. Au le iwhaia le isi si tanga e 5% I le lua a whelua wha. Talu mai le aso iwo au kuso, e to se lau whaasfulu 5 tangata whaingalwenga le company, na le I te talieina I te tono le whale whaingalwenga, mai le I maua fo I o lato tutongi. Ua whautuaina le whaalaapa tupotonga mo le saunga le mua tau mawhani usila le au whaatau e mai se la vai lato ua whaina tōtonga o le ate. O tangata mātutua matinama I tanga
ina ia whaitete pe atau mawhaina fuala au aina wha aisa o frozen berries ina ia whaitete e leonoa a fia le wha mai o le hepatitis A. E le ta atele le ngase i tutono New Zealand peitai e le tausanga lua fesfululima sa iele wha ama ina pepese iele so tanga ma frozen berries na wha atawina mai atunu o i whafo wa iaini se to tolo ele i mamao atunei na afia i le hepatitis A masao lato tau mawhaina frozen berries mai whafo ele o lavani wha amatalanga i mwhaiona tau fia le toi wha atau watu o ia o loa le taiminei peitai o wha maoninga mai tangata i to tolo ia ua afia le wha amai wa whaailo ai e ele to langala matia mai le hepatitis A pe a tau mawhaina frozen berries mai atunu o i whafo. O loo whautua ina le whaapuna mua sina taimi puu o ia whala au aina ma fufulu ma lima a ole i tau mawhaina. Ita alonga, o atalia Anthony Joshua tuunga le siampini o le WBC Tyson Fury. Mo salafu su angai whaiele a sotolo te sema, ma o loo whaatali nei i se tali, pe ona ta uela na pulenga, peita ina io e ta aufi whaatala noanga uma, ono le tu maaloa i o Queenie Elisabetta, na ta ue Frank Warren, le whaalaulo ina fusu anga Fury, e whaapea tali atu ini vi autos to siala company. Mai atu sia i whaapea o le ao o atu le kone karate i se taimia le o toe mamao. E lua whaia ina susu o Joshua le na avea ma siampino lalangi, e le siampino WBA, WBO, IBF ma le IBO o Alexander Usyk o Ukraine. I Saudi Arabia le masina talwai, na whaasilsila Fury le masina o Aperila, o ia ua malolo tu mau mai fusuanga peita il masina nei, na ia tu sa o toila na luia Joshua, ma o nia li uma mai Beretania. Talofa wia malisi ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tai au. Mano whaftai te tautua le nesi ufonga le laumua, ia o le taimi lea wa sufitu minute u te nel valu tatou telefona, toi whafonga i tatou telefona tai o le lava pe a tatou le tu la iva. Malulu o le tau, ia ai wasau loa ma le la, fe tau i ma le malulu, ia te langona la le malulu, ai la fue langona ma le mafana whana, ia o le reaso, ia toso le puni o le fale, whamalama o le fale, whasusulu atu le malama o le la, ma ave mafana whana o le la i tono le fale, ia mafana whana i tono le fale, ia mautino fo isanga le muna i matua pe atu o le fale o tatou le aonga pe o tatou ngā luenga i le reaso. O le stofi u tātou au lia. Tātou pesi le whawhiwhianga me le tamo weino. Ia, le nei taimi o le tai au le tautua le si whonga le laumua. Toi whamanoa toi le tātou au whalongolonga ma le au whafonga. Ia, maari e fo i telefone nei tai au i le tamo fo le frozen berry le fie i le to tele. Ia, wal whainga o le tama nai masano vai whaimu me o milkshake fo i le vili le masini tu i ma le susu. Ia, le sumali le ina ave le ima le suka. Ia, mana ia le inuinu. Ia le mari e fo il falo no ti li tai au pio tatu telefone temde ya tal pese si fongo lo moi.
mai le taimi a se i a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sao. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu sultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua a veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sao I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sao lo pasase. E ia inga ole dei wha bitoa. Ma lo whaftai nisi o tautua e whalau loa, ia wala whoro silifia, ia o le tautua le nei si whongo le lau mua. Ia e whanau nola whoi ni tai au ino whaitau atu nisi o tala. I nei tangata fui au whai ngā luenga e tupu e le whalavi lave. Le winga la lau tala ia isi tangata au ta'avale o le ta'avale le whale mai le St. John. Ia pe o le whengatate le o si eri au ta'avale o le ta'avale le whale mai po la tō ngā lue. Ia na fia no soifua le vavea o nafi, po le vavea o wauria le so lulu, le te o le tolu le tae au feto ai msta vale. Ia, e peo le wingo la utala voilele, so stangata alu e whenga alu, ngā o le whaatari atolo na ainga le whale, le teimia manava mai ai. Ia, mai se o le tina ma le whanau, ia po le tamafo, po le whanau, ia po mātua fo, ia o le whanau e whenga alu wenga. Ia, lai vava i le wati, vape, to iti manava tama, to iti manava tina. Mo mai tala whanau no maliu. Ia o le matua I whainga tala va o le a. Tua inga tala. Ia o le whanau la vele le feto ai ele ta vale le whanau mai. Ia ma se tasi o ta vale maliu ele ala ta vale o le sta vale. Ia maliu ai foi male na avenia ta vale le ale. So soni mo le St. John. Ia mo ngā ruenga o le yaso ia mo la vare saonga le mu. A mo le saonga le mu I me man vatau te iai. Faila tala iei mori mau e la tau na iai le whale lave lea o le luafe ma le tasi la so su tasi o se tema. Ia o le mori mau e la tau na le tele o la tau tangata na oi whainga luenga ma le lilo manatu. O le toi taimi le la tau te mafutai. Ia ma la tau toi whailo ai. Nisi o la tau tala no le telefoni mo le taimi muli muli. Ia le whatau wa ina lea o le soifuanga lo tato iai I tato mafutanga. Alu tamai titi le aonga ia whamenuia iai whatou whapa ma vai lei whape fol tangata ur whainga aluenga whatou whale le iai whamenuia iai la ngā aluenga o le nei aso ia o tātou iai whe maranga ia o le whauta uta le leia I le o se whatonunga o se whamanatu ma le tua le te utau nua tu pepa pālota I lau pusameli ia o le usau ni pālota ia o whainga pālota malo laiti whainga malo laiti o purenganu Tele alo whanau Pasifika le ia tau vasolo I le tele o no foa mo meo port mo meo vaenga whapena. Ia sirisila ia I tā ua le isi tātou leo tātou Pasifika I to tonu o talanoanga le ia tunu a tātou vai nei lau papa I tu solo lau ala o le tele fo iu tangata o Asia o tangata mai I Intia ia tele tātou so Maori o paparangi. Ia la ia ma tātou sa mo I tonu mo le Pasifika ia le mana ia le na e fua iai. Ia lau pālota fo ia pea o I le taimi whai iai. Manatua o le suafa o le tangata I le pepa pālota lea e pito I lumano na whaiu a e pito I tuano na suafa mua. Ia e te tanga o la tu ule nume le tasi I leo e filifilia. E iei fo ina I sui o le tātou atunu ule sa whaatala no atunu le tātou ritio. Ia e foi ele o lo nga lu foi tatu tau nei ia na uma de tana no atu e fia ia I tonu a mesi foi ia tama tana vo le tatu ia o lo fia fai o ia ma leo le tana vo tonu ia sa o le foi ia awa o so ia fai tana no nga tatu ia ma lo le ia le tana vo tama ti fai uma le ma tu tonu ia walu waso le o langa le wo ma le temine wa le o le tana vo e ala yo la tau sui to tonu ia tatou vai tonu le parmen la iti o isi fai pule la ia le tele o fai pule na mata koleni me la iti fai la tala Jacinda ma le ile o Simon Bridges na iai le taimi fo le o tamaiti la iti na o e amata na koleni ave ma tangata porkiki ia va yalu wale o ave am palmia Jacinda sa iai to tonu ia so la iti o tala vota I fulmon tupta sa o le tele fo pe ia o le palemia fo ile ia I nei o Penetania le tamaitai sa fa pie na fo
se iei fu i teimi o la ititi o tūlu mo tangata ma tautala ma fina wina ma taupu au la ititi. Ia la fua pale mia. O le tele o la tau ia le polo kiki na amata ma iau la iti. Le wila tatu vai, e ile pale mene tala vau ni usila. Sa sau fo ile polo kalame i mamau atu. O va ai atu istamet sa moa i tono le pale mene. So ne ula mai ula fala ta ma la iti tawe ta isfuru fitu, ta isfuru valuta usanga le matutua. Afa pe foi la o le miti le ano walo e fia alu i tono le pale mene. Ia matatua i pulenga nu ula iti, a po pulenga nu ia le amatanga ia. Po ni vai nga foi le amatamata ia usau e ale usau asi o ilunga yo. Ma ia tele in tatu tamaiti. Ia ma tatou fua le temile tono le pale mene o le tele ia o tatou sui Pasifika ma Samoa la ia. A ma ia fo. Ia ia ile aso yo ese ila tou o matutua pe ua sui fo i ngā luengo ia. Ia watu le si solo i ngā tatou. Ia fa manato atu le tatou fai ngā pālota. O le ua matona va aile vaenga o le WHO, le World Health Organization, ia pe a mata loa o na avesea ia le wha i le COVID-19. Ia o le a le toi taula ia le lato va aifo, ele wha pela le wha tā waina. Ia pe o la mata loa na loa ia ma avesea loa. Ele toi ma mawhai le lato va ai. Ia o ni usila le utatou i lo le tana fia mo tatou le nei vai tau. Ia ua le o toi wha maluina, ia le te leo isi vaenga, me se le utatu il morila no me mata. O na fisa ualu le train Wellington ne, te leo tangata nungo le train, ia le o toi whaini mask, po ni ufi fonga. Ia o nisi fo lato, lai fai foi, ia lato ufi fonga. Ia o le mela lea, ia ai pui a oe, fai le ufi fonga, ia ai le mana oa oe, ia pule lava oe. A le mea te tau lava o na whai pui ai tātou. E mese nei tātou ngata ia tu lou lava le whai mtalanga, ia po ngasa tu mau le pipisi, e le suka, to mawalunga, fatu ngā o le fatu, ia ma le matua o le soifua fetus, furu ngai lunga, ia e te tau ana whai nei te uapo, ia oe le wha mai o le COVID, ia o nā whai nai fo lea. O wawai atu ai sa mo iata au mai o le fuafuanga le maa lo i le whale tele le la tu o le maketi. Ia le isa valalo le sa ile marketi foi fata ui me mata. Ia fai e lolo le marketi le tau fili marketi fata ui lava me tau lima. A le uva e tu le ata le au mai. Ma na ia tele le ata. Ma le tuol malanga isa mo le palmia ni usila le na watu lo ofo la tau le la fatu pel fai. Pes furu valu miliona ele na sa wangalo te tia. Na te mana tua. Le la wa mai le ata. Kase ma na ia so. A tu fo ila le fale le i. Ua hatili. Mata ngofia ia pia. Ia tarusia, o le ua mai le ata a tarusia. Ia vave si aso tātou te vaai e. Ua tino mai le ngā luenga na. Ia le maa na iati le leo tātou tunu. O se tala fia fo i le leitai au le. Mai tau uti ai ia. O le ua ngai ia le company malosia le New Zealand. E wha au popo la tau whai ngā malanga i Samoa. Ia pole masina fau le a mata i lona al watua. Ia wan melesa i. E su atu leo tatu angatani malanga, mutua le ai ni whainga malanga, e maua foi. Ia o ki lani no ova ai pāsese le mamau ato, o pāsese o le masina nei. Toi tia awhe rua se lautara, le alu awhe rua se lautara, le sau. Tu peni usila lea, oka, ai malanga tu au ki lani. Tu se lau le rua awhe whase lau le yaso, e maua ai pāsese whao le si ainga. Whaa tangata malanga, taimine, ina tasi tangata alu. Me foi la le ai, au e whatatari mai lo ainga malanga tu i Samoa, pa whapele te i Samoa. Ia e tango lei fua, te wala tu tangata lea le te lea san tupe la tu maia. Ono le alu uma il pasese. To e vatula malo na oso, ma le pusa le na mua atu. Ia e to e whasanga mai la ia ima oe whet ni lafo. Ia o whiela mai il tangata le ni tupe a. De whenai, ia whape walu la tau sanga ne o lafo tupe atu tangata ne i Samoa, le to e whasanga mai. Ia la whawhea lan whai. Ia manuia ta pinanga whainga malanga i le tunu. E o ta whawhau, ia te lofo i le wā. La ta manilo tua ta maiti. Ia te ilo le vaso fautu ua ia onga le whanau. Tu ua onga le whanau ta whawhau ta maiti. Ia o lo ta maiti. Ia songa fua la soa. Mano lo le rei ta maiti a Samoa. Ai o ta maiti a Australia mani usila o le a onga. Te e ia onga i le songa fua na pia umalo ta maiti. Pe sa o ia u te osasi. A le o te mana tua lau tongo to e siaki. Ia, e sui le tatou taimi
I le aso sā vai aso lea, le sā muli e sui e tātou taimi, e toi ki e la uate I luma. Le taimi nei a maua na yaso nei ma le vai aso lea mtua fuli e malo lo le nei ma moe. Wa sui lo le taimi, mtua iwa fa iwa le au fai ngāru. Va vena feala I lunga. Ia ona ua fao le taimi le isi tu la atoa. Ia, o le tau te iei pia le nei vai tau o le whamina tunga o le tu malo le tupu tamaita I o Peritania o le tupu fo I leo New Zealand. Ia e fifa soa mai ai nei vaenga fo le talaanga o le tupu o lo e silifi. E maa nei fo I tolu valu lima lua whatasi. O wha tolu valu lima lua whatasi. Wha wau Peritatu talanoanga nei vaenga ta. Uona na. A le utato mauti noa. O le aso tofi o le vasa o le aso luas furulua o Setema. E malo lo ai ia Australia. La to aso le e wha vau whano noa. Ia o tato o le aso luas furuono. Uma le vasa o le au na tua. La so luas furuono I e whano noa. E wha vau e New Zealand le tu malo le tupu tamaitai. Tele o atu no una o le tupu tamaitai. Na o tu fo I Samoa. Tele lopo whiana e iai li taimile na o tua I Samoa. Ia nei fa fianga le tai au le tautua le nei tiu fonga le na mua toi fa tala fatu fa manu ia tu la matanga le nei tai au fo le tino. Kama wino.
Nei fa fionga le tai au ma le sunga ia so fa moe ia ma le pese le na fa tai le tu nei ma tu. Tai mi le ua. So sfulu van minuti ona tale le iva telefon ta tono le iva le watu te ta mai te ia onga i manuia onga le ia so. After tu foi de tele o tato pa anga ie ma futa mai fa Talofa mai o fa Talofa tu fa manuia foi lo tapo inga le ia so. O le aso Farailen te nei le sa tano to le fionga le pule ia fa masanga. I mata ti ota. Mo me ova inga fo ie ya tatu vai nele tau mata ie iva se lau fit se lau varu se lau ta la ni usila tau mata o isi mata e lua se lau ta la tolu se lau ta la ya e moni le uma fo fo ia ia o tatu vai le temine o le to tele o tatu uma o tatu va ai I uvava ai I computer no laptops o telefoni o TV e faisi se senga tele o nei vaenga ia tātou uma e lea ia stanga tele si le TV le se senga ia e mai se ala pe atape le mori io il po ia ua faina ina le tele o mata o tātou a tātou atu la I le fo mai po o le tangata whaipitua fua lau vai fua lau sila fua lau vai o le tātou ua I lo lea e whatau mai le mata le ua mai e le tau. O la taia la va ai pe on failo tu le fiong le pule. E alu wa to sui fo ile sia mata. Ona ua mata fo yana. E ile afianga wa matu lo fo ya mata na sui. O la mata la le tol se la uta la pe fa se la pe lima se la uta la ni usila. O le la le to fa ngaina. O wa le la mai fo ile sia mata fo. Ia ta itala sa o le ma nei fo. E wale la fo ia lau mata lea pe tango fo wa I fale fo I fa tau e la wali ina. E vai fa mau maunga uma o lau mata lea. Teu le pe fail fa nau teu le lei, pu e le ata. E iei le stangata ia o ngā iei. Eo. E iei le stangata o lea o ngā iei le ngate te fo wa I fua ina. Ia ai le fo ina fa ilo atu a iei se ini mata fa pena. E fa fina mai nei le tato ofisa e fa ilo atu po isi se manau iei. E les foi les por kala mesa fa ile tato liti o amatanga o tausanga uma le fa na usa onga isia onga le la universite pe suia onga yo ia pe le toa o yo na fo ile o la to nginga onga matusia onga ila to fo isa universite ia fo ia la to tusia onga mo na fa na u fo to l'universite fa sa fo tupe ia me se lava pe o esa scholarship I l'universite le na maua mai le tupe fa tau uma ia nei mautusi ia lo point tata me sa mo la na ta upuna na e pasi mai ia le la watu fo ila to e fai ia na fo ile manato tusina ale na manato ia le ngatele o fua onga tato fa so ha fa pe na fa sa o tupe ia e so ni vo si a ingo lo tau fa so ia onga le fa nau mutulang fa pe na ia pe oli sina fa mana tu ta ua mo tato tu fo ia isi tai a wale tu ua fi vili mai ai longo mai on fa sa laure la tu mai lo telefoni oni ta ua fo lo suafa nei wai te wele mana o fa ilo ya ma na ya dai vai nga nai fa ma avenga fo tato tunu o le tupu mai tai o peltania
o ta mai tau ina ele nei vai aso ina ua tu malo tu mai tai le tau lia o le mele o le teu funga la ua ka tu le tele ya o tato ilo le ale teu funga la au e mawhai o na whai to tonu o fale te tele vo ita o greenhouse pe temu pe malulu pe vevela e ola le le ia e pisinisi ne o teu funga la au tonu fale e luu la tamana i tupe le teimi nei le tele o teu funga la au i o tangata tuu i vaenga i e pe o la tau fo i le au ala memori o la tau lo whaanga le tupu mai tai. Matau tia le tele. E ina tala leo whaita o te tai nei le whatua e momai. Mana tua fo i ia nei tamai te toa lua le na maua o la tau tino i se ato pau i au kilani. Tu lou lava. Le ua loka ina nei i te tonu o korea i sau tele tina e fast fururua tau sanga le matua. E whata tau le mta upuri nā. Moni se le isi le fia. Mana tua ava pia le ua la ese mani fale. Na ave leo au metotino umatu u se fale vo ile te ua te tongi o le tupe. E yei le taimi e umai le malosi o lau tupe. A lea la ua waru al te unga o au metotino ma mea fale lea. O na yei leo le malosi o le au nanga la te whaatau ina tu ai mea fale nei ma mea totino nei. E su e mai se tupe te tongi ila tau o le mea lana na fai. Ia na halu la le ua a fai o le tina fast food rua tau sanga le a fai o lana whanau. Ia le la ua maua i o i kore i sau te le fatoa e mo malitala lea. Walu lo leo le kompani le whaatau atu o mai losi ainga i nai manu reua whaatau atu me nei wale. Ua leo toi mana umia ile ainga ia. Ia ua te ile maua i tono tino nei ta maiti to o lua ile leisi ato pa. Ai su e o le asia le ainga. Ala uso la wo i kore i sau te ia le la usau no tai o nei. Ua maua nei o ia. Fast food lua o na tau sanga. Tau tia le alo no fo nei tangata sol. O le pōna nere ta alonga o le peleki ma le au malosi Australia. Le o vai atu ile walau mai au e lua. Ia o le taimi o le ta alonga le sau i o le iwa whaalima le pō. E ngol toi kuata i se fulu taimi ni usila. I o le taimi Australia le pōle toi kuata le valu pēa. Whai le ta alonga i Melpone. Ia whaonga ilmala e Melpone wa o le au lato au lunga le ta alonga o le liki. Le upopo me no Melpone te nei lato Melbourne Storm. O le aula nei ni usila. Fulupeki Jody Barrett. Sfurfa Will Jordan. Sfurutolu Rico Ioannis. Sfurulua David Havili. Sfurutasi Caleb Clark. Sfuru Richie Mounga. Numero Iva Aaron Smith. Hoskins Sotutu. Ia o le numero valu. Sam Kane o kapteni numero fitu. Scott Barrett o numero 1, Sam Whitelock o numero 5, Brody Retallick o numero 4, Tyrell Lomax numero 3, o Ethan T. Crute o numero 3, Sami Soni tau ke aho o le numero 2. Fale o leo Dane Coles, George Bauer, o Fletcher Newell, Akida Ioane, Talton Papali'i, Finlay Christie, Bowden Barrett o McQuinn Tupaya. O le aua Australia, o Andrew o le numero 5, Andrew Callaway, Sufa Tom Wright, Sfurutolu Len Ikitau, Sfululua o Lalakai Foketi, Sfurutasi Marika Koro Ipete, Tamalea la wuli o Fifia sila mutua Marie silato, Mali silato, Tamalea, ia o le numero 10 o Bernard Foley, numero 5 Jake Corden, numero 4 Rob Valentini, numero 7 tam Samoa Pete Samu, numero 1 Rob Leota, le sui Samoa, numero 5 Matt Phillip, numero 4 Jed Holloway, numero 3 Elna Lalatoa, tam Samoa, numero 10 James Lippard, kapteni, numero 2 Dave Porecki. O leo fa leo o folau fa inga Scott Seo, pone fa mausili, Darcy Swain, le Samoa to olua o fa mausili, ya o Seo ma Swain, to tonu na, Fraser McWright, Nick White, o Reese Hodge, ma Jordan Petaya, ya le Samoa lea. Tu sa leo fa leo, tu sa fa Samoa lea, ya leo ta alo, leo Australia, tu sa tasi lua tolu, fa e fa fo isa mole ta lo va le sa mole la o le wala pista lo le na nei ya le
O nai tama nā o lo ta alo I ta alonga na nei fiafi. Ia, o ai foi la lela malo na nei wale. Ele o longa na manuia au nei e lua nei foi taimi. O lo whaina foi Australia il fai ina la tama ia Argentina, fai ina ia Afrika. Ia le foi fai ia toi ia foi le fasa o tulta. O le foi ia fai ina foi le aua. A New Zealand ia fai ina ia Aielani, fai ina ia Afrika, toi fai ina ia Argentina. O le tama ma ilo pen vai man fa fifianga o le tai au le taimi ia o le uto iwa minute o le talea. O le iwa, tau tua si ufongo le namua. No for mama fau fau, leu le tau lau, lili o le vau, o lo au, balasi manu lele o le vau, bete talia si o umanao, ina tatala mai alofa. Na oya maya maya lasi o te papa si ulangi o te fola fetalai pe atafa fesangai e te alofa moni ia te au ina tatala maya lofa tu. No, ile ufi, ai fe ile papa. E tau mao, tau sala. Afai wa e musu, sau se ifai mai. Longo e chino le masia. Tau sala wata upu fai mangana tele manava ai leva ve atamai ai fai pea ia tali tawane ai fai va utamali io le fetalai. Tuai ua oma sani ai ua e ngase whaafia siri e whaafia avi olo umana o le atoa mai tau anga whau tau pe malafo atu le I e pea mai ua o le ma fau fau o le atu umuli
fianga malisunga ia mailo pen vai ia nau ai le ufi ia fefe ai le papa. Ma ri foi tau o me tupo le natura e mai e to ina Samoa fa o ngā le leia e fela fo ia nei tai a manatu e nau ai le ufi e. Manu pe fefe le papa ia no le liu lo le to ina Samoa le fa winga ina. To ina ngana la le mtuale mama lama ya tamaiti. Fa pe tama pui wa ia la upo pe ni Samoa e pele ai. Ia tu selo ngana fa faila ngana le Samoa e se le mautua. A tatu wa la tamaiti. Ia tili ana le ilo e tamaiti fa Samoa. A tatu wa ina i tamaiti o te alu i le lotu. E fa vina ilo e tamaiti le ngana Samoa. O wa ole ila ta ia fo i mai tau i tu singa i ne yona po. Le o fai tu si Samoa le tate vai. Ia ona na taula e ta ita i Samoa le lei o fai a onga Samoa sa ta onga ita ia. Ta onga le onga le fai fi au. Ia o a onga fai a onga Samoa le lei te le fai a onga Samoa sa te lona e a onga ma o a onga. Tato maila le temine. Tato fai tau atu tele o tusi maisi tu singa le. Tu a se atu singa upu Samoa o le ile ole o tu fatasi le ile o le iai o tu fatasi le iai i o se o mo tu singa le tele upu ia o e si mau a fa pete mau si upu i o se le tu singa le temine tu sala sa o le fa le onga a o lona tu si ina ila a mau si o le tango le fa i lo manu le tato fi tu fa inga le Facebook mo YouTube ia o le tūlanga fa le tonu la na le utato mai tawina le temine nei ua tele ina tu fatasi upu sa le tu fatasia. E le lisi leo te vai atua i le tai au nei. O wha mamonga fau ia au mai wailoa. O ngā luenga nei ua alu i lunga le si itia o lato, itia o tutongi o tangata le. O lo ia le lisi le mua lava le tangata o le salesperson, po tangata le lato e wha atau atu le pisi nisi is tangata. Luas fulu te si male 5% usi iti ai tutongi o tangatana le temine. Wo atu le fitus fitu waffe le tausanga. Toi tia fitus fulu waffe le tausanga. O la tau ia e la tau te fifi ina mo mea foi o loa i tono fale ngausi o loa. Se fulu fitu te si male fitu pasene usi iti ai tutongi. 5 fulu tasi affe valu se lau 5 tolu waffe. Toi tia 5 fulu waffe. 5 fulu tasi affe male valu se lau 5 tolu tala. Ia o ila tau e whenga luenga i tono le me tau technology and communication. Ia me tau technology whane ona po. Tangata la leo o le ngor ngā luenga analyst. Ua se furufitu pasene usi iti ai tutongi o ila tau nā nei tai. Iwa se furufitu waffe o la tutongi le tausanga. Ia o tangata ia ngā lulu i tono o tanga luenga tau le human resources and recruitment. Ia e le ngā luenga nā tangata fau tua. O atu le valu sifuru i wafe tongi. Sifuru ono pasene usi iti ai tu tongi na. O tangata e fo ia ngā lulu i tono whalengosi o loa ta o sota. Hata ia la tu ti whāturu ina ia o loa ma ia o loa. Whalengosi o loa. Sifuru ima pasene usi iti ai tu tongi o ila tau na o atu 5 sifuru whaafe tongi le tau sang. Ia o le matua i matau tia lava o tu tongi. Sei umana le tatu talfono toi whaau leo le lisi. O lona winga, eva ai ni ava ngō whainga luenga leu whasa lau teimine i a whape Sau iei fu ila ngā luenga le anga i o tong. O sui ila le teimine nei. O le mafu anga o si iei, o le tau su en tangata. O le whamata ele o le teimi tonu ne nei e toi sila i le telo ngā luenga. O le hana lulu ngō to tongi le walu ai. O le tele lau ava no whainga luenga. Ia, whasa lau ngā luenga asi pe iai. E peo na whaino mai. Whaftai, ole le si upu lea mai e stasi o tātou. Wa tu whatasi le o male le ole. Ia ole sa onga ole o male le. Ia pena fui le ile. Ia na mare whaftai lava le whasoma. Ia toi a maua upu matu ui fo ilunga le tātou. Vangana tu whaftai lava le sunga al sana. Al te minei, ia tātou tala mai sa mom telefo nei tai au. Ia usi mai al whafonga le utale i vaa. Te whātalofa le tātou tunu nei fo I whaopoponga o tātou Talofou mai Samoa. Le tautua a le seu whonga le la mua o se mai le whafonga. O le whaamalo sia se tasi o tina e iwi au tu I ele tamau a ingo le atunu o Samoa.
e ala le whaatu ango whala au whai sua maa ano manfasi. O nisi o atina e, o lo fesoa swani meil whaltupe o atina e a Asia, o le māloa Australia maisi pa anga, o lo lato whaatupe ina maile una ia o ia pisi nesi laiti le atunu, mo le whaamalo si o lonta mau ainga. O le autu leo se Asia singa i lato ne mai atunu i whafo whaatasei ma le minista o tupe, Moripola ana rosa ale mo lio, ma le minista o tinamata mai tai a tina o nuu manga fisotai, le fionga leo talaki la mostele, na o lato whaata amilo e a sia ia no whanga, ma bese nisi ro ilalo ia polo keti lo whaatupe me ia fisoa swani. E na ia mauti noa o lo le lei o na whaao ngā se le nio ia fisoa swani, o lo awina mailo tātou atu noo. Mo le teimi nei, o whaasalo atu ina toe fo i mai le tūlanga le lei o whaatu anga i te tonu le atu noo, talo mai o nā a fia sā mo le wha mai o le COVID. O le whanau nungo ia mā loma le whalitupe o atina e Asia, e le una i aio ia polo keti Samoa, e le ngata le si tio le tamau ainga, a ia mawhaifo una au sia le tūlanga le lei e te tau ono o iai, e le ngata o ano manufasi lo whaunga ina o tātua tunu, a ia fo le fuafuanga mō mā keti a tunu e whafo e whaatau i nātu iai, pe a tupu maola i atina e, ai whapena fo i tonga la au o whala au whaisua. E lua isi tangi wa toe whaato ai atu le whailau tūse le vang whaapu whai le whaatu tue le tua Samoa o tasi, le fionga wa au au salu malolo fipo, e se mai le mata au po tiu malu matua mai whea fitu, le ana le whaamanuia ina le tau mawhainga mua mua. O isi mata au po e lua iu whaelo mai le kumsino le tanga luengo leo leo, au apa au longo e tino Filipo, o le tangi le al tō wha wa au au, e whaasanga isi tama i tai Samoa mai Amerika le ui le atunu. Le na sau no wa au au, o se tasi leo tama i tai olo ia la lafo upo whaalu maluma, e whaasanga i sui o le whainga mā lolo tūla i nei, mai e te tau lava o na whaangata ma whaamuta, pe tafi e se fo i eito i ngā mionga, o lo whaasala lawina ilunga upenga ta whaai langi. O se tasi o tangi e lua i ai, o le tangi le le fionga ono a fōwhiti wā ai, e whaasanga le le taitai o le tua ngai tui le epa sa i le malie le ngoi. E ni sau nonga na ia tā ua e le swafa o le fionga le minsta, e lunga le tu lau a le HRPP. Ai o le mata opu e atiu malu matua mai whea fitu. Wa toi tangtanga i ele matanga ruenga o leo leo le whaai unga le whaam sinonga, po iei se vaenga o le whaai unga e ono whaui atuai se apili, ona toe apidi e le na tangi e le mata opo. A le mata opo e le tangi e le fionga le minsta ia olo, e whaasanga ia huila epa, ta ua e awa pa au, e te tau na whaasa e atu le mata opo le ofiso le lo ia, ona o lo oa a fiai le minsta o le ka peneta. O le whanau nongo le whainga malo e meisi o lo tātua tino, e na ia malo sil tūlanga o le whaalawi loa lea mal whaato sina, o le toi whaafo i mai lea la leo Samoa, ma tele ni turisi e toi a whea lo tātua tino umo mai moanga mata whaonga. Peitai o se whaanono ang tele o a whea ngai nei fo i malimtanga ruenga o leo leo, o le te ia ilo se tama i tai papalangi, o le vaenga o survivors o lo po i nei Samoa isi umu, e se talavou e lusa fululua tau sanga le matua, le ua mōlia nei mtanga luenga o leo leo ma ua tau fia, ai o loo tau sa e lia fo i se mea po e ata tau nguta, ma nisi o mea tō tino i lanto o loo po e ina le survivors, e si lia ma le sifutolu wafelo na whaatu penga atoa, wa whaalau i lo numero mea po e ata wa leilo loa, pa te sema numero tio ata po lenses, ma isi mea tō tino, mo se tasio lea tunu e whaatau i nātu ia me whainga luenga, ina ia toe whaafoi mai. O se tasi leo popolenga e le ngata komsino na tanga luenga o leo leo, ai whape nā fo i le ofiso turisi, e alo fiai e turisi lo tātu wa tunu, pe a whai e le o saunga le mu turisi a whea lo tātu wa tunu. E tasi le mafu e eile malosi o le ono tesi ma le oile masini fua mafu i a Samoa, na wha mawina mai le mamau e tusa ma le whase la wonus fa ma le ono kilomita, mai le moto tutuila ma manua, e sau te sa e atua pia e le teimi o le luas fulfai tu lantaruai, mai i loloto e tusa ma le se fulu kilomita, o nisi o mafui e wafa alongoina le antano, o lo whaata miloai au tafo manua matutuila,
Le na whaalongoina fo e Samoa I le aso na nafi. Ma ele I se lamta ingo se tsunami, molo tātua tunu mai ia maafui e. Ai o se tūlanga pa ngā tia lo wa ai e fo ini maafui e te tonu Papua New Guinea, le na whaamawina on tangata maali liu le aso na nafi to fitu. O lo mātai tuina pēr lo official vai tau Samoa, suinga o le tau le nei vai tau. Pei foi ona wa ai e le so ma le poan po, le mamafo le palasio timunga, ai vave ona toi mou, ma whaalongoina le a aso le la. O Talofa wia mai Samoa manuia le ni aso le tātua tunu, whaasoi foia. Toi Talofa tol pupunga o Talofa mai le si ufonga o le laumua. Na o atu le 5 kilomita le umi o le laina I lunga o vai o le vai tafi o le River Thames. A le vai tawafi o tangata o lo ngā solo atu fia whailolo lantou whaaloalo. I le tupta maita ai Queen SEPT a o ta ilo na tino maliu I le maota le Westminster Hall. Ilo ne tona moa soe wha a o le iwhaiona tue sauninga I le asonga fua le vai aso fau. O le te o le tasi le vave ao taimi New Zealand. Sa moli atu wailo na tino maliu mai le Buckingham Palace. Anga I le Westminster Hall. A o solo atu ai tua le tupo sa le sale tolu. Berenice se ane, Berenice Andrew. Whapea ma Berenice e te wati. Maalo sa le sale tolu. Berenice Williamo ma Harry. E ele talitonunga le a whaawau na tumutumu atu le atunu o. E whailolo lato whaaloalo. Ma vale alofa I le tupu tama itai. Queen Elizabeth le loa. Ele o misi laval va yaso ma os whainga I e whaongai na I ta avale ta le pei whale o loa. Pei fo iona va aia le va vea ona leila I se tasi o whale o loa I au kilani. Na ta ue leo. Sa o atu le vala au le ofisa mwha na tinati atuai I Halsey I Wynyard Quarter. Pei tu sau le 25 minute te ele lua le va vea ona leila. E to o whana tamu whai e ta kiki le whai to o le Wynyard Mart, o na wha asolomuli atu leo o se ta avale, anga i le whai to o le whale o loa. O lo o wha awau I eisu enga, ai le se tasi waloka ina mai leo se wha inga I le taimi nei. E 2.5 miliona tala ua wha aluina le malo moni fuafuanga I sa ili ei nisi whai o ngā wha au popo. E o atu le to afe e ngā lulua I le atunuu, ma le isi 2.5 miliona tala e langolango I tamaiti a onga. O ia fuafuanga na folasia le ele ministawa o ngā Chris Hipkins ma le minister langolango Chantineti I le awaulia na nafi na o la ta wai. O le whaanaunanga lo iai, ina ia mawhai na whaongaina le 2.5 miliona ta la. E sa ili mai eini si whaia o ngā mai fafo. E a whelua se lau, ma le isi to otolu se lau, e a awa o ina lava I tutono le atunuu. O vai ngā tupe o le asa ili ini whaia o ngā mai fafo, o le a whaau iatu le pule ngau whailonga moa o ngā New Zealand, le NZQA, o le Teaching Council and Education Payroll. E whaanatina te ele wha ngā salonga o iloilonga mo whaia o ngā atunuu I fafo. Ma o le a avesia fo I le NZQA, le tau e tutongi mo se iloilonga o anga vao ni whaia o ngā o atu le a whelua se lau. E malanga mai fafo. Mo I lātau I New Zealand, le a whaapopoina sikola sipi, manisi o fofuanga o folasi ato le minista malona sui. E silia malelua miliona ta lau le alango I nai. Le to sa malelua a whelua se lau fast fulu 5 o tamaitia o ngā Maori Pasifika. I vasenga sfultasi o il vasenga sfultolu. E ala ini fsoso ani whaapopo mo le NCEA. I le kuatalo na wha. O le a wai New Zealand I se fono wha ministers wha la putuputonga o wha atuwina e mata I tuwina wha apitoa le Pasifika au wha atuptupula I e tau mawhainga saina I a te lelo na pitanga I le Pasifika. Na wha maoni ele minister vai whafona na ia mahuta e nisi o au nanga wha asalalau o le a wai se fono tanga minister vai whafo e ala atu I pa anga I lima o le wha la putuputonga tele o le Five Eyes po o mata I lima I atunu o le Pasifika, le olo I Australia, Japani, New Zealand, Britania, ma le United States. Na sauno mahuta, e tā wale amana ia le wha putuputonga le matawhai o ia le fono atunu o le Pasifika. Mole ne I tūlangi, e elo na whaanaunanga, ina ia mawhaio na awai umapa anga le Pasifika I lea fono tanga pio na ia tā ua.
O se tasi o newspaper Japani na ulua ili putia le vai sonei, le fono tanga minister whai New York le masina nei. O le mua i se fono le United States matunu o le Pasifika, le o le anga i atuaita i tai o le Pasifika i Washington, e tala noa lo lātou ngā lulu e whaatasi a wale nei i tō langi. Sa whaalia le Palemia Jacinda Ardern, e le o se mea faule i o saina le Pasifika, ma e le i atunu o taito o tasi o na filifili, po le ale me pito sili o na lelei mo le nei tō langi, o tala noa ngai whaatatau le puipuinga ma le saonga le mō, e te tau o na whaia e ala atu i whaala potopotonga, e pei o le fono atu mo to le Pasifika, le Pacific Islands Forum. Ua whaaleoleanga ngā whaanoa noa le pule ngā nuu o le aio porirua, ona o le maliu se tasi ua lewa na avia masuyo le pule ngā nuu, Ken Douglas, sa avia o ia masuyo le Western Ward, mai le tasi iwa i wawalo, e o mai le luafis fuluono. Na ta ua le pule silo le pule ngā nuu Wendy Walker, e te lele sao Douglas, e mai se le whaingofa ai unga tāua, e winga ile a ai, o se whailaunga le lei sa mawhaio na whaafina wina ni mata upo, e ala i ona fina ngalo le lei, ma o le amatua misia lava, sa ave ma presidente o le Council of Trade Unions in New Zealand, whaatasi ai maisi tula ngā tofi, e isi whaalapo tupotonga whaavao malo i unia tangata whai ngā luenga. E telefo inisi whaalapo tupotonga sa tautuai e au fiele e New Zealand, ma komiti whaatono le uni lakapia New Zealand, ma sa filifilia fo i le Porirua Licensing Trust, ma le pulenga whaafalama i a Wellington e Porirua Makapiti, sa iei fo i tutono o le kalapu tāpolo ti Taipei, ma sa tau la mua le tō whaatsinga o kalapu lakapia ti Taipei ma Porirua o Northern United. Ele tasi vaivas fulo, o lo iei se mga ala pitonu o Aotea, o lo whaingo ina ia Ken Douglas, sa whaata mai ilana tautua i tutono le pulenga noo, whaapea ai ma Porirua. Watu ina ato se la pata inga lea o ngā maulunga tamai kala i stete i whana wa onga, ina ia uane o fuina la tautou ngenga i le mall, po le no whanga o whale o loa, ina ne ilama i la tau pe whaatutu i aini whainga whao lima, wa whono lea o ngā mamātua e soa lau pule ni tonu, e whafua i vevesi o lo tutupu i tupalanga talavou, e au fiaini whainga whao o lima, na tutupu talua nei i le Westfield Mall i Riccarton, ma se no whanga whaatali pasi la tāne, peitai, e tali tonu le pule a onga, e le so o ta ia whaafita au lima lea onga, mai elo la tau tali tonunga, o ni oso whainga na whaia i taimi na loto iai i la tau ia na whaia e whaatupu ai. O na sa la tau whaalongo, o lo o tutupu fo i whainga wha o lima ma vivesi tamaiti o isi a onga. Na ta ua leo e sifulu lima tau sanga le matua si tamaititi ua loka ina nei, ina ua mai ani whaafita au lia na tutupu i le mall, wa sao ne tali i ona mall yanga, wa popole fo i lau whai pisinisi i le Westfield Mall, o na o lea whai nai fo i a la tau whaatawa inga, i le tula i mai o ia vivesi, i le vao tupulanga talavou. O le asolua sifuluvalo se te mo le atatala ina aloa i ele whale o loa telemo mo le Costco e te tono New Zealand e se lau miliona tala le tau o le whaunga le supermarket i Amerika o loo i au kelani i sisifo ma sato i whaatuwai ona te tala maili o ngā tono le masina o aukoso o na o tuunga o le COVID. E te o telena potopoto i le awauli ana nafi au waile te tala ngalo ia o le te wiki o te reo Maori, pole vai a solenga ngana Maori, ma ua whailonga inai fo ile 5 tau sanga, talo na tau a au ina ato le Maori Language Petition, pole talo sanga sainia molenga ngana Maori ile Parlemene, o le talo sanga, sa taita ina e Hannah Jackson, o se tasi na vea masuyal whaala potopotonga Maori le ngā tamatoa, le na potopoto i taranaki ave le whaalo alo ia te ia. O se wa inga esel malaya le Parlemene le asoana nafi i saunoanga ma pespesenga sao fia i manisi o suya le malo. O se mita mtanga mo le totele a o tatala ina alo ia ia le minister. Mo le atina enga o Maori Willie Jackson le 5 sanga ma le asol ngangana Maori whaatase ma le neiva yaso whaapitoa o le ngangana Maori i totono o Aotearoa. O le asonga fuasfulu i vose te ma le a whaamuta aloa i ele tāpuninga, ma le polo kanga o awano o tangata whainga luenga, e le Union le Pulp and Paper Workers Union, mai te tono la la tau company le SEPT i Kawerau,
lea inga usina pe pau fale ui. Na ta ua le tai awana na fie whaapea ua talia ina le yuni le swing o le ofo mō tutongi, lea ua tu ina ato le company. Ma uonga tasi le ofo mai le ST, ma whautuanga mai le pulenga mō mta aputau ngā albenga. Ina ia whaia sisi itanga i 5% o tutongi o tangata whai ngā albenga, whaupopo i se tupe whaafeta la e tasi le taime maua ia le tangata i to tasi. O le aso ai malisi itanga i whaatesi ma le 5%, ma le tolu a feta la le tausanga a sau. A o le iwhaia le isisi itanga i 5% i le lua a whelua wha. Talu mai le aso iwo au kuso, e to se lau fast fulu 5 tangata whai ngā albenga al company, na le ito e talia ina i tutono le whale whai ngā albenga, mai le ima ua fo i o lato tutongi. Ua whautua ina le whaala putupotonga mo le saunga le mua tau mawhani usila le au whaatau e mai se lawa i lato ua whaina tau tonga o le ate. O tangata mātutua matinama i tanga ina ia whaitete pe a tau mawhaina whaala au aina wha aisa o frozen berries ina ia whaitete e leonoa a fia le wha mai. O le hepatitis A, e le ta atele le ngase i tutono New Zealand peitai, e le tau sanga lua fesfulu 5, sa iele wha ama ina pepese iele so tanga ma frozen berries, na wha atawina mai atunu ui fafo, wa ieni se to tolo ele ima mao atunei, na afiai i le hepatitis A, masao lato tau mawhaina frozen berries mai fafo, ele o lava ni wha amatalanga i mwhaiona tau fia le toi wha atau watu, o ia o loa ili taiminei peitai, o wha maoninga mai tangata i to tolo ia ua afia le wha amai, wa whaailo ai e ele to langala matia mai le hepatitis A pe a tau mawhaina frozen berries mai atuna oi fafo. O loo whautua ina le whaapuna mua sina taimi puu o ia whala au aina ma fufulu mama 5 a ole i tau mawhaina. Ita alonga, o atalia Anthony Joshua tuunga le siampini o le WBC Tyson Fury, mo sala fusu angai whaia le asotolo te sema, ma o loo whaatali nei i se tali, pe ona ta uela na pulenga, peita ina io e ta aufi whaatala noanga uma, ono le tu maaloa i o Queenie Elisabetta, na ta ue Frank Warren, le whaalaulo ina fusu anga Fury, e whaapea na tali atu ini fi autos to siala company. Mai atu sia i whaapea o le ao o atu le kone karate i se taimia le o toe mamao. E lua whaia ina suso o Joshua le na avea ma siampino lalangi, e le siampino WBA, WBO, IBF ma le IBO o Alexander Usyk o Ukraine. I Saudi Arabia le masina talwai, na whaasilsila Fury le masina o Aperila, o ia ua malolo tu mau mai fusuanga peita il masina nei, na ia tu usa o toila na lui a Joshua, ma o nia li uma mai Beretania. Talofa wia malisi ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tai au.
Ia nei fa fianga le tai au i vinga le fianga ngā tai vai so vai ia malo na vale tawata i malo fo ile ngā sese i la tolo tapereina tau mutanga o le aso ma nei lo tau tiute o lo fai ai le fa silanga nei mo le fie le tunu le fa silanga mo matua uma e ia o la to walo ma fa nau i le a onga tapolo Samoa le Golf Academy i Wellington fa mole a fai o fina ngalo e faa ua upea no fia awai le nei porokalame. Fa afso tai mai le si ufofonga o le lau mua. O no lo fia fai sa tatou fono a wafu o fuanga ma faa moi moenga mo le Academy. Ya Academy lea e o le telefoni fa afso tai o le olua o fa tasi vatolu fitu tolu. Olua o fa tasi vatolu fitu tolu. Tai lava. Ya. Pero tua fa peolo walo le sa ta alo le talo ta polo ale ua. Na fa opea ia fa vili mal telefoni na fa tu langa ile lo to fono. Me to ina lo fo ta longa ta polo ta sine ta longa ma wa e tele ia o leva tele. Tele lo po isa ufanga fao o iai po sa ufanga fao e. Ta to ilo lava le me ola e ma fai ana fa lata le tangata le me ola na lata lea ia ma vea ma se tasi pei o se sui o le ainga o se tangata soifua e ile ta mama tua i Australia fitu tausanga o sto ina ia o lana fanga fao ale na tausi o le kangaroo ia e pangalea ia na toi o sfa ia le kangaroo ma mali o sto ina fitu on tausanga ia e fa pe mai fa to ato e fa mawina le oni o sfa inga se kangaroo po se kangaroo i Australia na ngata mali te si iwa tolu ono ale o tupu lua felus fulua fitu tausanga le to ina ia na fa mate lo pe fa lalo i loa ia e ila tau e va ia me ola Australia le kangaroo le alofa ia wana fonto e fasilo ni matai ma fa o ele maliu fitu tausanga o sto ina ia ilo tato nunga ava peos ne isi isa fanga faul matua o soifua ia wa tau funi fa ai saunga le mu tanga matua le pe to talafia ngai wa le tate va ai tanga te papa langi mai tanga tanu si la vala to tau si me o fanga fau pusi mai le tu lo lava tai fau ia e motato Samoa ia mata tu one ele fa lo lore au kilani le ta o Costco o le whalolore mai Amerika, ia o le te lei o le whaloloi o i West Auckland le tu i sifo au kilani. A leua whaino mai le la te tala. Ai, o le whalolore, e le so o nau whale i eise isi tonu, e te tauna le si tala mua oi. Na o whamitala atu fo i le isi aso le whaloloa lea, e te tauna le si tala mua oi. Whatoa whatanga le na e ule whale tonu, whaisau whatau mai mo ai. Ia, a e fa fonga mai la ya ukilani ya po tatou fo fio nga e mo mia le stala mua ai o le fa fita ulila e na le tasi le ka de ma faina ma na tala le vanga le e te le stala na le Mastercard ia credit card ia po le Mastercard debit cards to tele tatou le fa ngai le Visa card ia le talia fo ila ia vai la sa wo ia isa Mastercard po le Mastercard o le credit po le debit. E ma finally stala i oi. Ia pe lima sfutala le stala i oi. Ia na tongi le oi lima sfutala i la wo. E te alu lai nungo le website le costco.co.nz. Ia e ma fai. Ona le si tala i oi na. Le i te wo oi le aso lea. Ia watu i lumon fane o loa i le talia oi tu tonu. E ta tauna e whelua i malau membership card. O oi o se sui a wai o le nei fane o loa. Ia mane fo wa te vatu o loa wa tele wata i mai Amerika. Mane fo le vangali Amerika e tala no mai po ani si o loa mawe tonu i. Ine wa ole stala na pe lima sfuru le ono sfuru tala ni usila tausanga uma. Ia le lefa pe mai number 1 i Amerika tau ngofie ia sa ola. Ia tau sioni o loa le lei au wa e tau ngofie a le lei o loa ia. Ile ase winga ya tatou. Pea o loa whalo loa i te la tofa tau mai ele umia e leanga. Ia u te loa le lei wa whalo loa Amerika le lei, whalo loa Australia.
Peritania. O tunu ia tunu ina la to loa. Ya, leo va velonga tu taimi nei tina. O tau uma yau kilani mta tau uma ni usila yau kilani mfia on whanonone le stala momua. Le iporoka o i whafoi te rea luton. Ai le whapela. Te whapesesi. O le ala le stala o te anu lai tono le whanonoa. So se o loa te mana o i avea. E le aila. O le stala na o le membership. Avea o i masui o le whanonoa. Tanga te whaatau. Ai whaatau umau o loa e te tango e piki. So o se tuai ngā o loa e mawat. Ya le la tata to pese ya e matala no le fionga la pepe tele ya o ia le o ta yulu ele o nanga DJ Sound New Zealand ya wa foi fa lo la to company fa tai. Hey, ho, ya malo pese ya fie fai no tu lewa maula vino te nom le fionga na pepetele tala ilene o le ta yunu foi po le fa ulunga o le company malo si titi sel ni usila nei so fo manuela pepe malo so fo ya malo le po le nei ta ya o la soma tu foi ya ta pa po I ta anga le ta tu po kalame ya po fe la bo le nei ya atuluvo e mafuta mai ai ia pone foi que lope ia ele no pole tu sai mai lo so fo ia va foi tu te pai va nga nga mato nei aso lo la vale tau tua ia o me tau eu kilani ia maneira sulo la tu foi nei aso maneira tau que lo toi foi le malu ia talo se ia le wa mato na tatu wa ia tu le spring ma tatu pato solo to el tau ma fan ai we misier nga lua isa mol ma fan sta mai tempo pule sa ia tu foi fava ia solena ia o le matua ma nei o la tfanga nga hui le lo tele popole le manulu ia e o lava foi na apea na yo tatu ngata war vai terminal manulu sa mo ia a le tau le lava mo tatu ia tatu tsi ia na to mo si vanu tatu tanga ia tatu tsia si so tatu watu ya wa me tonu ana la te talo mai sa bu ya to tele la wa se siatu ina ia wa tau mfai fa nga se le ni sa mo ia matau a tia e fo le tatu te mau ai ngal nei te me talo na mai ya lockdown sa fa ngai ma se tatu watu e sa o le e lo tatu no o la fa no mai fa te mi al nei tatu no ngal tanga tale la ma lo I pepa malanga sa mo tatu se I fa ingol ma sin nei sa o le ya aso tolu se fulu se te mai fa tino el tatu se matua e tolu suta la ni sila la ta pa peta ona fa ta la fo telefon ti sa lo ai ni sa mo ya ona ya va ai le tatu se ya pe te fa ngai na fo ile au nanga dunga lo penga fai lang le click X specific ya o company le na fai ona ela fo ina tu se le ni online nga ile no merati ti sa o mania tele tu langa le wa tatu e mantu click X tu foi o le ua masalo le wata tala va no ma fai ona la fo le fa fe ni sila yaso o ma le yala yo o le o fai ona le mawalunga na le ta certa me te le sitarai
ia ona e anga i le lunga e fa fe le aso le New Zealand le tupe mafai ona e la foina a mai al fa fe na fa trai mafai foi ona e te la foina le isi tupe o atu fa fe i le aso e so ai ai tanton o le ua tau fa fe lolo tu langa foi le wa te le isi o nanga e te alwa tu lo pe afe pe lua fe tupe fe sidi mai lo e tona vatu lau pisilipi vatu lau bank statement tele yo la vaso foi le se tu lo e tu fa fantai fo na yo tatu tangata ai o le ngal tatu tu le ClickX ono le wa le sitara wa ave la proof of address wa ave foi ya la ID ya wa la we le tatu company le tele o records ele o tu tau fisilingia foi la le bank wa o le te au mai sa o la vala tu pe mai tono le bank to tono le ClickX Pacific on la foi le Samoa mo wa ko la malau entry tono le tatu se ile te man malo ai e tātou pepa malanga e lua a ele ngatele nā maua malau pocket money a feta la a te se mai ia o ele e manu malo mana ia le ngata ile ai wai e fo ila to le nei ia nau isi o nanga te sauri sa mo fe fa tu pe tu fa ngol wai fa me a to mai ti ma o sta to tu fa pe nai to tongi tu nei vai ngai ia o le ai fa pa angal tātou te sauri ma le tātou Talofa voucher o le Talofa voucher o le o mfai ana e le fo le voucher so se falo loa la vai o lo fai pa anga mal Pacific 40 i Samoa pe foi lan fai pa anga i matiti sao e mafai ana e la foina le voucher anga i le titi sao li a falo loi polu ia po sale longa foi io noi falo to wainga fa anga le voucher na mfen fa ta wala to telefoni e mafai foi fa ta wala to wifi le ia le tatou package na le wifi se lau tala ia e maua toe lau router ia maua toe man se lau gigabyte ia e nana watu wa ki lo le palaka ia maola lo to wifi o le faingo fiele na ai e taua foi le siaki le lei ia o le lei le coverage al tatou titi sao ai le vaenga tonu le ele to fale ina ia mautino ai ia le aola le tatou wifi ai o le whenga paangal na mal tātou Talofa voucher. Ia, ele o patina tonu foi na tātou titi sao tu foi. O le ni nei em whaona e la foi na Talofa voucher anga ele CCK. Pea e mana o i fortou a inga wha o ngale la tau voucher na e whele la tau wha atau o ofo le whanau mo le lota meiti. E mapai ona e la foi na le voucher anga ele e veni karadas. E whai whanu whai wha atau o lava lava. Ia, ua lava tāpena o le lota meiti e leo masaro pe tu e pawa iaso on tātou au lia le tu fu. Ia, sa o le leia, mana ia tele. Le e inisi vaenga tau pensis fiele tunu lo fionga? Ia, na ona wha manatu atu lava iai lātou o lea e, whai atu whai asipisi mal tutu mua tātou vālele ia le New Zealand mal Fiji Airways le wanga i Samoa. Ia, o lo matala lava le tātou whaloloa i nai malai vālele i whaleolo, o le teimi a tangu uai, ia tau o mai whafol tipacha, ia ngai lo le utu tamatau. Ia va ai fa le fa lo di sa lo tusi ai lava le ngoi luma ia e mfai ona ngai tonu so ani lo pengal lo sim card fa matala atu fa ta wino le pando e mai se lava il pando na a lima suta la tu fuele na mato fa ngaina e uma le fa va ya sono via Samoa ele uma la o lima sfulu ki ka pait le na mau mai le tato pando na ai le ngatan na mau ai fo i male mawai male se lau minute e mafai ona e vidi mai ai i New Zealand. Ana le lima sfuta la vale te tongi mau o mai ia mena. Tu sa mo. Io, e au ngā tele sa mo tātou e whai malangatu. Ia, wale to e vili mai ainga. Mafso tai mai ai. O le te loe, to se whamtalanga lava mwhana fsili lau wanga i ngā lua mlewa lele, ale digi sa le whamtalani. Wa il tangata na tapa pahalu lo le atoa, tauna tango e talo sanga ia package ese i te tonu a le pepe. Ia, le ngata le talo sanga le whaasino atu whata winol package. Ia, e whaasino matu se o nanga peo le sakino lau pa leni. Whaafefea on to e whaatamse si au package pa e mana oai, o le ale whainga le top up. Ia wale upai ngō fia ko ia. Ia, e te le poli foi le top up wana on fia maua o lau numero Samoa. Ia, e vidi mai lol vanga le nei, fai o lau numero na, top up mai ia maua sto ava noi tonu se ina e promotion na titi sauna ma roi pepa malanga i Samoa.
ia mo fa na no numero na se yo tatu ta vale for range tatu fuele se yo Christmas ia tesem Sa so. La sa ngale mu le fai le numero de telefone di sa le ni usile nei. Ona la fo le tu pe le click X fa to atala le tangata pe adu sa mo mlanga sim card le tu ulan telefone. e matua sa ngale mu lava wa na o e lava le el sim card le mal numero le pe te mana wala e fa putu tu pe le sim card le ia na fa to atala le pe ai nga isa mo wa le fai ona ona le numero e lua e tu sale is a sim card tasi unique lava le numero na ale do fe le sim card e dem fai ko sessional watu to e fai le numero na se vanga na wa sia ki le ya tu pe tu sale so fam tu langa fa pedna e ele lava ia policies al tato office po tu la fono wa fa tu langa ina ia pui e saunga le mu o lau sim card ia ma saunga le mu tu pe le la tu to no lau o lau sim card ia ma fa fango fie lava pe fo ni ta ia o mo te fo vala o mai o mato ainga ia o mana mia fo ia se falawa ma se kofeto ina ta ia o le ala vala sa se le ni la telefoni la sim card sa mo ia no ta ngale transfer ti ele di masfutala ele a to se ni nuten transfer ia la wa mawaltina ia la fo la wanga e falolo la tala tai fo o e ta lailan tu pen failon fata eso le va ko va ve malo le tele e a fa fela istanga tau fa forma i mana sim card ma fai o torga lo ngai le yalu fai go fiento fai le tai New Zealand mana mia la langa e mai o kilani e mawailau sim card ia ma le starai tu langa ole finga le au langa na le tatu my cash mo le lem fai na te watu pelo telefon ia mo tatu Wellington ia ona le i mautu le se tu langa fo yo no atu ia ma fa mau se li atu na tu langa ia ai ole vanga tau ma terminate ia ma fai ona e silafia le la fo ino se le ni mai le click specific nga i numeric ti sa no ai ni Samoa wa la we ia la tu numero malo a pepe mai lo numela mo li se fa fsili fia tala no atu ila ufio after im fai no bala mai le o lo tasi li mono tolu fa o lo tasi li mono tolu fa ia mo tato fo yo fa peona ma futa mal tato po kalame a pe tela i foi tempo ia o le la ye nga luenga al tato ofisa o la mata tu la fiafio le so se pa ia la sa ia o la fatino ina i taupum pa pena fu ina Hastings ia fai no so ta ifo ia ona tato filo ai le ma so so ane tu foi tu langa na ia ai fa tele tu foi mo le mato wa no le nei tae manu tele ina ia fu fuang fanga solo le yaso ia fa tele la viola pepe fa so fu mo le temi ia le fionga la peptele tala ilene le suia digital le tuol telefoni nan fai lo atu fele vili molis fa mtalanga olu atasi lima ono tolu fa olu atasi lima ono tolu fa tal pese tamma le lava
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Whaataua nei Samoa o na ungangana e loa atu oe I nei lanolangi ma le nei vasa lea mawhata whaaloano o autu whaakerisi ano whaawai le atua o le manuia mo I taua. Whaatawaina o le tātou ngangana Samoa pe o whaatutunga foi lau whaatupese. E wa le tele ana matou tapisa atu I risi taimi whaati ngā whonga foi a te oe. O le isi le tāu o le pese tā mau o le ngangana. Ia wa a sa o ala ngangana tu le pese. Ia e le mawhai se sinto I sui le pese. Se iwa ngā uta usu se isi. Ia me foi lana e tate tu alalo foi le tātou whaatupese la iti lea e mai nei. A iei ale upu e le te manatu e le o te leo mauti no alo na wha leo ina. Ia fesili na yo matua, fesili leo matutua o ina mai ei. Ai wha mālor tau mwhai o le tele yo alo mawhanau o leo tunu. Wha soifua New Zealand, ma Australia, Amerika soifua I fia i tātou pe Samoa. Wha longolongo tu usu me tamaiti le pe Samoa. Ma na tuala le tamaiti te le a usu le pe Samoa, ai le ilo wha Samoa. Tu so la wata utala mel tato ngana. La wa ngale pese wata utala mai ai o le tāua na ia o le whaalewina o tato upu. Ina ia whaawau ai pēr le tato ngana. Whapena foi whaalupenga o nuu. I voi seisi wa manatu e whatu se pese o vivi inga o lona nuu. Fesili pēr le au mātutua o le nuu. E whaasao mai whaalupenga o le tō nuu. Te o mane lau pese e tāo fia le tō nuu. E se whaalupenga. He wa tupulan whaale tonu. Wow. A Talofa tu ai nei tātou ainga umala volo mafuta mai so se vaenga o langi alo fatele atu por kalame. A taile mafuta mai. Na umata mata le tau vanga lea mi Samoa na whai. Ia o lea lai lu ngala loi fo nei tai mi alo fasiringia le au nanga sa la tau. Whatau taia le tau vanga mi Samoa. Ono whai longa tupe. O a una o whai atu le mato ainga le pole, o a umatu ai o wofo ai whailonga tupe o le tūlanga mua, ma le tūlanga lua. O le tangatale a tamaita i leo whaapale ina, ia ma leo a sauni, e se e atu to finga pe ai se mea tupu i le. E tai tolu se lau mon tupu a whetala. O vatu, o te leta li tonu e tolu se lau mon tupu a whetala le manu malo ma le tūlanga lua. Ai o nei si vaenga le sa la to lo wina el vaenga le sa fa to le posi le imsta mai ta sa to tilo le si vaenga le pepa ma to lau mai ale uma ele ia ta to wa fe mon to wa fe le to se la wa fe ta la Samoa o le la ma tua le fia ai le to tele o la to e fai se te tele o tupe na alu le tapena mai prices po fai no e la iti tele. Ai lau mai ai la tau sa la lo ina fa mo te tele yo company. Ya la life ceiling ia ai. Ya o te lo e mana mia se fa mal le manga. Ya ila tau sa tau va ma la tau ainga mai na malanga wa malanga tu ni usila Australia. Ya le wai u manuia le fa mo e wa pale mai le tau sala mai me le pone. Na foi la saf siringi ai pe ai sa wa lua i tau sala mai me le pone wala na ye le Miss Victoria. A to la tu mo le Miss Melbourne. Ya o le lola po i tonu. Ya so ya. A tala fa tu le tele o tatu ai ngolo ma futu mai. Le to titi on tau lunga le por kala me la tau tai au fa tai tele lava. Mas foi ya papra manga lo ma futu mai me le pone ya lo futu le atu. A wole ngalo por kala le talonga na le fiafi to te matamata ya lo blacks ma le awa. Le Wallabies, wale ule au le Melbourne Storm I lungo le saingo o finals o le na. Ya, mas foi ya Talofa Marcel ton vasa o to umalava o lo momento tau tua ni taimi mila ese ya yese fa tai lava ya sungo foi ya Tahiri to wina ya fa tai tele Alexander Taitasi lo fa tu tinaya lo to mai o gilani male ainga sungo foi tau sanga fa io ya o le fa nga luenga wole nau mai fale I talonga e fai le ngā ruenga ia umaruenga. Area via fina nei. Manuia foi nau malanga pa malanga I Samoa. Ia sa ol fau tuanga tasi. E wole vave ia
to ale le wai le te la pta ia te peta to malanga i Samoa o le vana sa e te la tu Samoa tua e se le vai Samoa le tau mafa au te tau mafa le vai paipa fanga tau le fanga vai e te whaonga ina o le te lei o le afianga o oe pea e tau mafa le vai mai Samoa ia pea fai ia o le vana e fafo alo fai sunga ia tolonga taua to mata Amerika ia lo fatu manuia tele le yaso o le tautua e tal se fulu o te fonga le tanonga le fionga le lipule e me sunga ia mari fai valu le tau va i no foale o le poto councillor si tonu o porirua o no foale lima no foale o le poto ai se fulu lima ila to tau vai no vinga se fulu la to le manuia lima la to manuia ia peia tonu tau sanga o le paia inga e ngala manuia la to to lima ia no foale tonu i mole isi tolu tau sanga ia filifili ia so i Pasifika na tau vai ia ina ia ise leo tatou Pasifika i whalonga mai a la wari ia i tonu o City Council porirua ia va pe foi Wellington au Kilani kala estete fe lava e no foi mai la lai o le whainga o le palotani usila e pito i luma le whai e pito i tua le ngoa momua a va pe la o tasi mai ava e te fiu e su e tasi i luma le nisi selo e te mau momua mai ava e te mau le pito i tua le ngoa tasi a le whainga no le palota e te le tango faise e kisi pe te tango fasa a tango tu o le fuai numera o le fata tainga lau i o le poto e se furu lima la tau i e tau vai e ana tango lole o e i lau whainga lau fuai numera pe fuai e tu o le numera tasi o i e tu o le lua o i e tu o le tonu wha maala mala mane tātou la iti lau mātutua le whainga o le palota ni te ua mai maul palota ia e le lei o le tātou pese le tau runga tuel por kalame ia o tāpena mai nisi ia tātou por kalame mo le tai o nei after tele ile tunu ule mafuta mai ia ole tautua si ufongo le lamua. Bulangi la santina no mulako o
Isale Nanungura rau Niko sana Bondo ena mataka Bauna numa Nanonda tolasha Maisua Nanuma tikonga Isale Nanungura rau Niko sana Bondo ena mataka Bauna numa Nanonda tolasha Maisuba Nanuma tikonga Maisuba Nanuma tikonga From Levuka to Suba 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 Nanuma tikonga O te whatalofa atu mo lo whaaloalo whawhonganga le tino ni le tai au. O le tato pokala me whatulanga ina nei. Ne mo whatasi ma le sunga ia Marifai Valu. Ia, ma te tata noa atu fo i le tūlanga o iei neila na campaign a tonu le o sila fia o Mario Lesi le ua tonu lona ia fo ingoa e tau wā i le senofoa a le porulenga no nei porua. I le vaenga nei tonu al tato le tio o ne poto. E pe fōlinga mai amana o mia se sui o le tupulanga talawo ia. An mena le ua fide e mari alu mani fo fatatano ni tai au. Se vai pe a fa pe i mai le final campaign o i nei mari talofa lava ni tai au. Ia, talofa tu lau fionga masanga ni tai au, malule soi fu maluia. Talofa tu fo i tapo inga le tatu tunu. Yo lo mfaina fa fonga mai le vaenga o le tai au, sunga i fa fianga inga. Mo la tu for tua atala fat fo ita mam tina ma tu so tatu tunu ya o ila vol fo ma futa mai ya fa tala fat tu liva ngol ta yao allo ole meni o pokiki de se me fa ngofi o eva ele tilo tala tanga te so na fai lungol social media me ma fu anga wa ele na e fi di te alu tau vali e pulenga no il fa nga palotoni ya e moni lava la fio ga masanga o se fai unga ili fa ngofi ili fa unga o te moi e wai o te ilo. E alo tanga te tono porkiki e tauna talia e ta pena e talia o mame o fai tionga o talafu e talafu e tangata ini fai unga e ono fai. Ia alono te inga lava ia i lo usui tau va. Ia o te mawhaile ia i se sao tupulanga talavou o lo alampapa au i tono porirua nei. I tono o le pulenga anu i porirua. O fionga masanga e la lui for fast full percent o le population pole fa ingo tangata a la lampa no foi poroni e la lui for luasu lima tau sanga le matu so just under 40% o le population por o talavo lo vinga ta ua telele ia yo se sao o tupulanga talavo i tono o pulanga nu na o la le talavo le tono le campaign team ni e lo esis talavo na o la vale la lo fo los fu lo tau sanga matu ma le ia fai lo i le fa fonga o ne poto wa ia no o ia te tonu o le aile o le vaenga le tumalo le ia fa tamo fa city a fa lo fa fonga mai le vaenga tai au ia a o la le tonu Aotea o Ascot Park o Waitangirua o Cannons Creek o Ranui ia o Kene Peru a fa lo ala le tono le o le Peru City Center no ngor tatu taulanga le center o i fo inisio fale o no foi tangata ia o Alston Takapuahia ia pena fo titai pe ia ma tsa imotule o Mana Island le nei Peru ia o te roele se tangata no foi ia ela vei tono le ward le o le poto a fa po ese o foi sona fale i tono Mana Island mantu matato interview le fa ni tai au ne mania me siri na fa ilo atu o vaenga o mala mataulia foi le vaenga nei sa Eastern Moon mo sa fa ia wo ti nei Peru
a le ua sui le suinga talua i le ua ile no fo maoli ia ia ilo ma oni poto ia malesi vaenga le ia pau tanui ia na ia ona ua le to ia le na le fa a le ua tu ne tolu te mini ia le lau tu fa ta se vaenga umari le na to lau ina tu mari ia o ia ia fa funfonga mai o le fa tel no tu le sui tau vale a o le oni poto o le me o le tūlanga le fo i lau whainga lau campaign i te tonu o ne poto. Lea se vaenga te loe i eisau sau i te tonu o pule nganu. Whaftai, peo le vaenga tā ua mua o le tūlanga le i tupulanga talavou. Peo nau tā ua ste mua sola e luas fulua o tau sanga i au fwe o talavou. Mai tā ua tele le se sau tupulanga talavou i te tonu o pule nganu. O le vaenga la le tā ua i sau fu ile. Wa wasiasi nisi o korisi tono poro nei ina vea so mavaina o wasiasi le aonga le Perseverance College ia mai taua i o le tanoa mai talavona ia i whawhitau le lai whiangai malatou ia o le whawhitau i le isi sui tono le pule nganu e mwhai ona whaleo ina ni o latu manatu i whawhitau le lo whiangai mo le tatu pule nganu so taua i o le iei o se leo talavou tono le pule nganu i le teimi nei. O le si vaenga tā ua af masanga ia o le ngaluenga fui leo le fiso tai mo tātu tangata Pasifika. O te iloa ia o le Samoa te le fui teimi o te tatanoi mai isi o tangata Pasifika i tono le tātu pulenganu ni porurua. Mai tatanoi mai e tauana i eisi sao talavou e me se fui ni se iloa tau tutale nga ngana. Mai le loa le fiso tai mo tangata i whawhitau le whiangai mai lato. Alo, ele watu nei na uma mai mal kolisi nei poro na unga fo nei kolisi poro na utai tam mai kolisi porirua head boy tono porurua lo no winga e fo ni anga va i tulanga o le tai ve mat skata tai fo le tono le aonga ia le ngata le tono isi por kalami tono lavo porurua e mo tulanga o talavo ia o a fili tanga te ve ma tai o tama po te nei ia i rei tau whaia campaign o tangata. E wawa ai mamau mai a le pule a onga ma whaia onga fo ia tukutuku ai tonu le onga. E wape oi e onu tai al tangata le leader. Ia na whaia lo le lato whai onga ma tofia o e vea ma. I lo ni ngai lo mai e o nai e ia nga waa na mato mai fo i talwhia ngai tonu mo le mlasanga le wa tau a ngai e. O le i te tonu a porua i lau wa ai te tonu ai wa umana e wawa ai le lato fo i long-term plan ma me fa pena. Bon. O ani fa fita o le te loa tau ona e wawa ai e whaisau sao. E wha lava vaenga i o te mwhai ai af masanga i le campaign te mini e ui lava e tele is fa fita o le olo whianga i ma le pule nganu. A pe o le vaenga mo mua leo tu lango fale. Ta ua i o lea ma ta upu ai na o whai tau talua i nei se reporti e se lia ma le whaase lau mo tupu o tangata le wha atari o ainga. Lai whaataritali moni fale e whianga i fuile tono porurua. So there's a big waiting list. O le vanga tā ua lele i le temini. E le polo ke tile o lo whai i Porua East i le temini. So mo whai e whawaini fale e se tele. Ia o le whawhi tāuli e le o lava le material mea fui e whawai fale ngau si e fale. O le si vanga tā ua le lava o le ele po whanua e whawaini fale. Ma o le tasina o whawhi tāuli o lo whianga i mele pule nganu. To tele tangata ia mai porurua ai le lava ni avanoni whanua e whau ni fale. O le temi nei la, o lo i le proposal po se a wha moemoenga. E le whasi whanua le i tua to Pukeroa Bay. E ono mawhai ona tourist zone. Ia e mawhai ona e silia ma le awhi fale mawhai na whau ai temi na. I lunga o whanua na. A whai o te sau tono le o le pule ngana u lo whionga masanga. O te i o e ina ma u lango le tūlanga lea. E i tangata lai te ai i le mata upu leo le whaafanoa ino le nāwhanu. A o le reality e tā ua te tau se me tauna whai o le whau o whali. O wā o poro rua le teimi nei o lo anga i luma le population e tau ana i tūlango ni whale whau. O le si mea leo o muna pāsi e le mālo o mwhaina whai whale tau whunga whale. Moni. A tono le si wāhinga nei tau whaina wawa e o tō pā e sao tono. Ia wai o tātou. A tu lolo whale te le mana o e sau sisi maulunga se whale o toa oi ai tau le tātou wawai lau te le maulu mana e awalanga e whatupula i a pele numero tangata o le o 5 miliona le a whau tangata New Zealand ia e si siri ai lunga le whatupula i a pele numero
tato vai tūlanga whapena, a tonu si vai ngana e wawai fo e pa e sau e tonu pulenga nu. E tā ua le vaenga lea af masanga, o le tūlanga I whale ia, whonga whale tolu, whonga whale whale, tūlanga o whale ni. E le mana o tātou tangata Pasifik, o tātou Pasifika e mana o I whale tasi, ia te lese, e wano I tue, ta alo I tamaiti. Ai o le whawhi tāuli, e le lava le space. E ia suinga ia wanga I mai tūlanga o tūla whono leo le Resource Management Act, reform lea o tomu whai e whausia I whale whapena. Ia mau te loa o le anga ia le lumo o lumana I o le whaungo whale whapena. Lo winga tasi se whanua e lima whale e whauai. Mai o le alunga le o le soifuanga mai tauan tātou anga ia whauni whale o tele tangata o mo'umia ni whale le temi ni. O ana isi vaenga ia nena ta ue wha vaenga o le housing mo isi vaenga. O le vaenga lono lua fiso swani mo tupulang Talavou. E mo'umia I o nanga o meo youth services. Ai me se ale tūlanga le o le mental health ma le well-being la o fionga masanga. E le o tele ni au nanga pa penei mo tupulang Talavou fiso swani le swing o le mafau ma fiangolo iei. Ai me se tūlanga o ngaluenga. Ia mai to tele Talavou I tono porua e le o no foi ainga tu lo fa mo tatu tunu. Tano sa wala en no foi fal. Ia e le o swing ngaluenga ma isi awala em faiona ma wele le poto ma tu lava pena. Ma le ia. O le si vaenga. Vai on tolo infrastructure o no wingo te mo faile ia fale le tu lango awala. Ia te mini porua tele yo awala vo I me o pu tu lo potholes. Yo vaenga tu lango fale o mo li lunga tele o me va pena I tonu porua. Ia male me muli o le vaenga le o le fisota inga o le val pulenga numa ma tatu tangata. O te whataua I nere tūlanga le tāua le o le fisota inga o le val pulenga nu. Mo tatu tangata lau tele. O le whaawi tau le iei e consultation po o vaenga I o mai a pulenga nu I whafo e whatanoa ni mta o por pulenga nu. Ia ele o iei tatu tangata o ne mo ele o malamlama le ngana wa Britania. Lua ele o malamlama tangata po aia swingo o tong whail pulenga nu e whai. O inala e tāua ia tong whaile le pulenga nu iei ni por kalame wha o ngai tatu ngana Samoa, ngana wha Pasifika. Ia mau mai o tatu tangata e tele manatu. Ia e le o iloa le awala e wha iloa mai latu finanga. I fufuanga I e whail pulenga nu. Malo, nala umatam. Mane tele vaenga I le o e wawa I e fo I boleanga ilum. E in malo terminei o lo whaile si vaenga na tau le workforce development. E mo meo councils po vaenga I o umana wha vaenga malo. O le lato ngā luene ne o tamu whai ina ia mauawa no alum whanau o New Zealand. Ia o leo te vai eto lesi vaenga ne te ia anga I le well-being ma le mo le tupulanga Talavou. Ia mane fo I AFPP I lo vaenga ia pa mau lewa no te alu e te fisosoni le pulenga nu. E ngā lue whaatasi. Sa o le, e te tauna tau la mua le pulenga nu e ngā lue whaatasi ma o unanga ni. Aftai fo I la le ua whanonga atu I por kalame nei le Workforce Development Council. Ta ua I ole ngā lue so atasi o pulenga nu ma o unanga ni. Ia maua ia wano mo whanau e anga I tono ngā luenga. A le ngā ole education, training, wa umatulanga e ta ua mo whanau. E te tauna tau la mua. E ele whawhi tau le fo e le o se ngā luenga le al pulenga nu o le whai o tulanga whapea. Ai ia te au ia advocacy vaanga lea. E ta ua tele. E te langolongo ina le vaanga le. Mane, o le skills. Wa skills o I to mai manga wa e te lua mi whai o na so ni le pulenga nu. E te lua e ia me le ato toai. Au te whamoe no iei tono o nisi o boards I tono porua nei, no iei le board of trustees al matua onga kolisi o porua mo lua tau sanga. No sau whai eila I tūlanga o boards na, no iei fo il board le al partners porua. Mo le si lua tau sanga fiso swani tūlanga o meo tau Talavou. I me leo ngā luenga ma training. O te no whala I tono whanotanga na ma tau whai maana malama inisi o vaianga. Misa tūlanga tau tupe e le te le isi maana malama. Ia la tau mwhai ia. O le si vaianga tau whai tau unga leo meo reporti ma meo polisi o te loe a o sao tono o le pulenganu. O le a tele le sistemi alu me leo whai tau unga o reporti ma vaianga whapea. O le si vaianga na o iei tono o le City Council, Youth Council. Temina pulenganu porua, temina inek legets. Ia o le whai unga lao le term a nek.
ia negligence na fata apele le council na mo talavo o le lava tupi ia au I tonu nana ma wela va no te fata noime to long consultation le long term plan annual plan ma tu te anga I fafo ma tu tata no mo talavo ini mea lai tupu e mo miel fele toe fisu ia ioni fai ungal pulenga nu so the experience up na e me se fata le tio of masa ngaluanga foi tu long pokala me talavo fai mo interview pio va ngana te lo ta u ngaluanga ni alo ye me si da mo fa no tu na fo na ye to no pulenga no inisio la tu committee po mo le tu pulang talavo ona la ye fo lo si lo fia I fa nga yung o fondo ma me fa pena mane il fa longa mo le tu pulang talavo wala to ya initiatives I me le la tau la I la wa I pa fa pe te o tu ona le me mo te lo tau na fa mo le tu pulang talavo o le vanga mo e tau na fai o le tamu fai le ia o mai ia tue whaatu lai mai se platform po se po kalame e o mai talavo e wha so mai manatu o le teimi o lega tana i council lea ia o le lava se tupi o le teimi ni o le tasi leo ana vatau o le pule nganu children and young people at the center of city decisions a whaila e moni le tu o talavo le vanga le tawala na iei se whaputuputonga o po se platform me mai talavo fa so mai la to manatu o no tala no isi tamai talavo to no poroni o la to mana o mana ia pe a ngalu fa tasi me o kolusi primary schools ye ni la to representatives poni sui e o mai to no council fa I lo la to manatu I fa fitau o le mero no lua o le youth services me ta wana le tamu fai e tamu fai una I mai ni so o nanga ye tai Wellington ni mahat e o mai ne me sertu langa le mental health leo sa ta ua te minili workforce development o le si vai ngana o te vai e tu le I tatu walon whana we anga email employment yo o le workforce development le tano e multi la fia maro le tanu e fo le stanga to tatu le tio le nga lu fa te se le tio lo ia yo le fia nga le mamia a fili se wala yo ia left af fi talo ni lava o yo le specific liaison manager. Ia o le vo e si lo fia le mami fa ngo fia la ne lo so ta inga pa te o ia tonu ia tel no lo le mami. Ia ma le uline e fe lo e ta to mo le si o fa lo tonga le o le asi mal ta to office ia ma tel no vo ia wala tu langa fa pia. Ia ma le ia le o ta wi vo am ta interview le te ia fa lo ia ma ta wi o me ia ma le vo pa nga ia mo le nga I lumba. O le tu planga tala vo le va ia e talo mele COVID mo to tele tangata o le toi fo ia o isi po sui fo e mo tele ia fa so nga me o lo fai ona side track pe e te tai se pe tai se ta mai ti lo me tau fai a to no isi na lu tau e tau fai fo la o e vai po la le tongo fiti e fai I be va pia o te lo le va ngale a masanga tau o tele o nei ai polo te le tangata ia me o whanau I le oa onga. Ia o isi whanau o e whenga luenga e fisosoani I le tamama tina ai. Tūlango. Ai e ia tala vovo e o whaini. Whatino ni sala foi e leo me le tauna whai tono. E tāua te le lale tamu whai e fisotai ma tala vovo na. Tala tala noa po ani me o laifia. O te loe a maa fua mai tono ainga. E me o lai tupu tono ainga. E tāua ia e leo oi se mawhai le pule ngānu. A le whai ni po kalame fo e engagement tala vo. Whai ni po kalame tālonga I niso paka I whaongai paka I tono puru. Engagement tala vo I tele te me alo tala vo I po kalame na. Ia wane I tele te me o e whai ni nga whapena I tono o le aini. Le afo o le si vaenga le vai e tue nei I le pule ngānu. Ma le teimi le sa so le pule no I ta to no ni ta peka I tele ana va mai mane pa ese sui ni sui Pacifica ia to no to fo lo le mai lunga ia le sina o va tu ia o le Pacifica le o te fif so so ni pule ngano ia me se o night ia I le tu langa o le tau sanga le tu lo so fo le ia fitau ia la mal va nga le tu pule talvo ia me se o na we mai fast food pasene ia tangata tono polone ia I lalo lusu lima tausang lo na winga e to hotel al tu pulanga tala vole nei tau ona nga lu fa tasi fa singa lu
sa li e wai a faila e o la e fai e isi tangata fai unga mo le population le po la fai o tangata ni e ta ua tele le ye se sui o tala vou me se tatu Pasifika i te tonu o le pulenga anu ona officialing ia le isi tangata ile te mole o se fono tanga masang oi fa sa o tutala ile vai ngai tonu fono tanga na fai na officialing ia ile e tangata ntai ile fono tanga pe o la po ile tangata pe o silfia tangata la tu sui e fai masui o la tu lunga pulenga anu io fa no ai va ya tu to tilo tangata ile o lo la tu sui e tonu pulenga anu po ile tangata ye no funu o lau le pulenga o lo fai unga mo la tu no vinga ya e ta wale le ye si va le ye tu e foi mai atu ini ma fe so tai matangata ma sta sina nga luanga pe a fai o te sauton o te foi mai ai community ma tatano awani ne yo tonu ya no fola ya o mai tatano matangata fa fita lo fianga mai tatu pulenga du male o le sia me tau fo na fa ilo al pulenu e pulenga nu e te tau ona ise la to le stala e tu si mai a mi sa tem fa pene vai palota pe fiani fono tau sanga ele awai se su ina ilo le fai wa le si la e sa wa e o le time fa ile fa to sina ia pe o le tel chat ai le lo e misi telefono tau sanga ia ba le se na ala fo ia e foi le accountable i tanga tai ta mo to ia o tangata ni o leo fai masui o tatu tangata ia mai le fai foiona ia ni si se sao po se leo o tatu tangati fa fita o lima mea le tala noi tona pulangana ia pe ale i lopo pe ale awai i fontanga ma mea umai e fai Three Waters o tala no so i mena fetu ai o il vainga le tolu vai le tele noi ni New Zealand lai te e isi pulangana e lo vio ngam sanga ma nei fa fisi te leo tangata fisi di mai teo me se pa langi po e la la to te ele tu langa le Free Waters ai o te lango ina pule nu me Anita Baker i lana fo i tu la i me le vaanga le o le tau e tongi e porurua le tu langa o to e fa lia le o paipa ma tu langa ala vai e te le tu pe aloi e valu se lau miliona le u fa nga il pule nga no mo le si tau se fu tau sang that's 30 years ele o le si lima tau sanga o le si fu tau sang ele lava na valu se lau miliona le nga fatia na tupe ona fatino ina nga luenga e fia fai e tulanga o tatu wala vai e tangata o fai tio mai va pe o toe foi mai e lunga tu vane foi fa mo tatu sinu o toe foi mai lunga pai pai tulanga foi o sua vai le anga le wa i tatu ia o isi so pe na e fenga town na fai se nga luenga ona ele lava tupi e pe o le tamo fai pulenga no e tu el tupe ia e mo ia ele o lava ele nga fatia o te lango ina tauna ye se nga luenga nga lu fa tasi mal malu fa tu pe ile tu langa mai o le sua vai fa utile e fa nga tele le tu ato ele nga por ro fa nga ina sua vai e tau fo ile nga lu fa tasi ya centralize le va nga le fi se soani mele malu fa tu pe fa le va nga ni ya lo te lo tu pe nei mo isi o nga tauna na fa nga tu pe mo pulenga le fluoridation o vai vole mo ni fo tangata e isi pulenga no to mu so fa nga al so fo malo lo ina le tau ele malo ato ye so fo malo lo o le vanga le a mesanga o tato wa maori Pasifika le a fia il tulanga le o le fa le tulanga o loa ele fi la isi tangata o tangata na le yo la tu lo o tato maori Pasifika mo mia tele le vanga mai e tau il pulenga no una va ai se wala lang o lo pe lo tali il pulenga no o rua au te lo e mo miale le to ato ni si sui fo pe ai il palo tale e to me foi fa tanu le si vai nga officialia ni te mata nanga fo le vai nga tele ia nga wenga a sui tonu le ai va mai tele yo be foi tau pe po foi tau ia wa ngai ya o ngoli miste ya o na te masani ya su e ma tu fai tau po e te lo tele no na ili si Talofa o lo ili si pule nga no kapiti e si fulu mal valor tau sanga na tamo ele si palota o ilo si fulu iva temi ni ana tamo ele si palota fai mai o tele o temi ora na ngalu o fai tau
ia te mo fai ala e fai o na I fafo e fi so tangata ma ia ai sa le ia o te loe ta o fai tau ia mala I mela tu wa le fai na fai lo so mana tu pe ai le fai tau li potia ma mai no mata isi pon tanga al pulenga u msanga wa live mai lunga Facebook yo isi sui tu lo wa te va pe faleanga ia e tele isi fono le ni mana tu fa ali tangata e se vanga na tangata le fai tau te lo le tangata la na fai tau li poti e tele la tu fa so ma mana tu fa lo ni tau ia so ala I Samoa nganga na isi fai pule o tamana o yoi e no yoi e fai tau yoi e fai tau a tolo me na tau no sui mai ola wa vai mo tu finga ni e se tawa ona e lava tapena e dia o ngaro I se me ai te le alu e malama e tau foi na malama me tau governance e fai mo mo sa I dinga te le alu tonu me ni e wa fai go fiana mo ava pe ona fai lungo le social media I phone ia e loa tua le to inga tangata na ia o e pa fai fasidi ai le so sao I ta o le malo e ala le campaign temile o le leia nga solo ia le leia nga solo e lo isi me isi launch fo ile na tau fai ia ai o campaign o asia sin market ia sto nai io le anga tau ia ana ia na tanga tana no ai io lo fe alwai foi ma tu fai to oni so ai ma tana no io to nga campaign lo fa temile ia ma tana no tanga io lo i fa Facebook page o lo o i fa ma website ia fai tau tanga tu longo o me o tu ai inisio mata o pela le tonu vai malo mari manuia lo tai lava eu tau sino le manei tele me le o fai ai a tonu te mo le tio o ese se sui le tio le o dunga lima e lo temo e le voina a te o es pale ton sautu ina sa le tala no ala mo sa o mai fam tala ngai tonu me tau na fai lo fo e mo tatu tangata ai manuia tele lava le fo fanga e vatu lava no sa no fai aftai atu lo fio ngaf masanga o mo leva no le tai au fa tan tanoi foi lo sui tau vai mo le fa mo pe o se tali ia tu ngaluenga ya o tu langa fo o il tamo fainga mo le pulengan ya Samoa ya o to tali nei o tamo fai fo I se sau tono tatu pulengan I porua a fai lo ala lai tono o le poto pe ona vina atu nisio o no fanga nai tono porua ya o ti talo atu la sfuluono il verso fo das freile amate palota no vinga tauno atu la lulu pro stofi il verso fo o tauno atu pe papalota o ti talo atu la fai ngol palota ele tikina pe kolosi e fai lumera o ti talo atu la ya tu numero tasi o sui e si ya fai valu mari ya tu numero tasi yo lo palota na mo lo sui tau va o palota nei palota mo tatu tangata tele fa fita lo fianga mo tatu pulengano ai tau ole sau talavo me so tangata Pasifika tangata Samoa ia I fai o fai tono pulengano tai e mo le fai wa I le pepa lota e mo fai valu o le fa a I b a la u ia na anto o le ngola na te vai I te o e fiu au tilo mari ia lai pito tua ala ia o le fai u le mo tono fainga pepa lota malo I mani tele level fo fanga mai mo le e mo fa fo ala tunu I o tato fata nonga na o le suita vale na te ia mari ia o lo nga dua tato le tio nei ma nei fo fa longo to le sa abia ma te tai tama po le puro college ia o le a mai fo tu na fa ko ki ma nei fo tu I se ava no e fa sui alo fa na o tato ni po dua na tato tanga na nei tai au mo si se ava no se no te ni ia to fa so Tongi, ua o oli, ua maua o sa utupe o te alu te omi, palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni,
Wa uma o lo te tongi, na lu se oli. Maua mai lo te tongi, ua o oli oli. Wa maua o la utupe o te alu te omi omi. Palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni. Wa umai lo te tongi, na lu se oli. Casino, casino, wana ola ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatu, pesa te o matatino. Na ai e tō masine le ai ni nifo. Casino tau wha alata, casino tau lama lama. E casino, 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 casino poto leanga. Avatu o la uafe, ai au mai na o le afa. Ai le tau lia le tele o aso te aruna fata fata. Casino tau wha alata, casino tau lama lama. E casino, 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 casino poto leanga. Avatu o la uafe, ai au mai na o le afa. Ai le tau lia le tele o aso te fo ina fata fata. Casino, casino, wana ola ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatu, pesa te o matatino. Na ai e tō masine le ai ni nifo. Casino fa a pau pau, casino le tu ina nau. Balea i ai le mafau fau tina o la ufanau. Te lofa se watari i, o sia ma pepe lai titi. Na noka le kapaka ai au eva male masini. Casino fa a pau pau, casino le tu ina nau. Balea i ai le mafau fau tina o la ufanau. Te lofa se watari i, o sia ma pepe lai titi. Na loka le ta avale ai au eva male masini. Casino, casino, wana ola ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatu, pesa te o matatino. Na ai e tō masine le ai ni nifo. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata. Mapa a se e oe, ilana ata ata. O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata. Mapa a se e oe, ilana ata ata. O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau. Casino, casino, wana ola ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatupe, sa te o matatino. Na ai e tō masine le ai ni nifo. Le fale whaatuku mativa, le fale tale pe ainga. O le sua mali e pe o le suka ali ilo whaatosina. O au masini i ila, o pele o mātou lima. O oa nei o le lalo langi, o ona pe o le masima. Le fale whaatuku mativa, le fale tale pe ainga. O sua mali e pe o le suka ali ilo whaatosina. O au masini i ila, o pele o mātou lima. O oa nei o le lalo langi, o ona pe o le masima. Casino, casino, wana ola ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa uma matatu, pesa te o matatino. Na ai e tō masine le ai ni nifo. Na ai e tō masine le ai ni nifo. Na folo e tō masine le ai ni nifo. Siligia o amio ngai lo ai o malama lama. Ole nei au pai pese o pusia le fe alo fani.
poto poto paatasi mapepese tumu tumu maonga. Ai apio ipoleanga kababua yang asala uma. Jala iatu ilela lolangi elele o Yesu. Apio mai sepa poto poto nga ole amautu. Pa poto poto paatasi mapepese tumu tumu maonga. Ai apio ipoleanga na emua yang asala uma. Tala iatu ilela lolangi lelele o Yesu. Apio mai se au fai pese ole amautu. Tato sada vali fantasianga ile siti. Ole lau bua o teu teu ina mai ele ali. Wani avena mama paia o la poa e. Saudi atu ile ai na moni olo o ile langi. Tato sana valifa atasianga ile siti. Ole lau bua ua teu teu ina mai ele ali. Wani avena mama paia o la poa e. Saudi atu ile ai na moni olo o ile langi. Samoa o tini o, wa ato a tino lau au apo. Le ngava tawa lea ma lau tino i malo. Samoa wa tasi, i lau toa le manu Samoa. Ua awai nei Samoa. Samoa isa sa e masisifo. Ua sole fetua. Ua susulu atu i numama. Le manu Samoa le ae ua mua. Mua. Tula fale i la lo i le sami. Fai ma fale i le langi. No foi au ai longo i le sao. Ma le fale le sa tulu tulu i tau. Samoa le fale se la. Samoa lea fo iua lele nei loa alele. Le manu Samoa lea. Samoa ua ea. Tupulanga umau Samoa. Tau tua na lau tau tua. Upula o mata mafa amua mua lava lea tua. Sanga, ile tanga vai o Amerika, ole ai tole lele sa o la mana ile la, le manu
Samoa, tautua na lau tautua, upula o mata mawha mua mua lava lea tua. Tautia pango fie la ufea ngainga, tui mai le muli papanga ia tua. Ai se I fai la o tautua, I lo ai ngā sa tupua. Ai walo fo ia I tai no mali e toa. Le manu Samoa lea, Samoa uaia, tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua, upula o mata mawha mua mua lava lea tua. Manu ai matutu I la lota li sapaya, me manu Samoa ina ua fai, o le savalinga, o lau foa I whawhetai tele I le au la patai ma le sau ele, tutu I la mamanua se I lango lango mai o lo tawa alele, le manu Samoa lea, Samoa uaia, tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua, upula o mata mawha mua mua lava lea tua. Au mai le mawainga nai whale kunawa, manuna o manu Samoa e te tiwai, o manuna e te vai, o manu fo I e te talo ai, so e wheiloa I ipu e o manu manu Samoa, le manu Samoa lea, Samoa uaia, tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua, upula o mata mawha mua mua lava lea tua. Le manu Samoa lea, Samoa uaia, tupulanga umau Samoa, tautua na lau tautua, upula o mata mawha mua mua lava lea tua. Apoponga le aufia I le nei tula, o te pese ma whaamatala, le whata o toa le whaaula, le matai le alu malama, wala au iana au auna, le matai uatu uatu, o tāling o lātou le ma, e fuafua I le tangata, I le mea nā te mawhaia. Lena ya taleni elima wa faatawina mawa maya yole faasilina awasanga lweina nele matai wa faalongo iai le au na lelei ulu fale maya le fia fia o lo wali le atamoli lea le au na faamaoli.
Tua Mata watu malona loto Tali loto e fa al popo Leo le matai wa fa alomo iai Le au na lele Ulu fa le maia Le fia o lo matai Le ata moni lea O lo tokele a besea Alu le tansi ua whaake poto Wana le nofo Wa ia ele Mananai o le ario Leo le matai ua whaalongo iai Le au na leanga O whapolo i una Le bomi salo nofo anga Le tau whai tangi a wehe Le maoni polo i Mateine, uai kula upese, opua e te ruru te toe sele. Le aso ole sili ese, ma'aunga, o se taneni, o foa ina mai le ali'i, ia fio mai le matai, o ma'apea o le pai. Le manui e wha'apapau, ma'anto te ulu whale iai. Matina o tama mateine Uai ula upese Opua e te ruru te toi sele Le aso ole sili ese Ma'aunga o se taleni O foa ina mai le ali'i Ia fio mai le matai O ma'apea o le mai Le manui ai wha'apaparu Tanto te ulu wale E manui ai wha'apapau Tanto te ulu wale iai E manui ai wha'apapau Tanto te ulu wale iai Mawai mare makafufula o pese makafufunga o makola unga faunga melelei e kia yese mea makafufunga e fauanga o malava mo kaku o langa wai lua vaenga le vaenga lei mare vaenga o sama wai lei lava lo wola ma eso so mai le mo yala wai siru skai lo nga o le mamu e kama wa o le o inga so e fama le me so e malo karianga e ola makafufunga ni o langa ngai ale yakuru sa o ngoko le wanga tole suwa karia se fauanga ya maku upu fama faufanga upu madi fakangi pe fa aka Se sunga solde Amore mode Se sunga solde Amore mole Se awa Oye me no Se awa Oye me no Se awore faya le nga ai afaya te mafaya awore nga kia ka lengi e fa nga ai le nga upu fa makalanga au nga wenga nga ka molonga o langa fika le ma fa nga kau ma fa fa nga ma ngai lo langa ya so yuma e ke
fau ko ko ingisi kanga ko fia mo se fau la kanga ese fia kingi au ku fia kamba leanga fika fo ka ika leise anga sala a o mako la unga fo fo ku a kongo ya nga mo so ku a o fa mo lunga e lo ko mo lalo a ese mai mafo ko mo masa salo pa maongi me iki pule me kere ai awangi mo le lo ko feki o ka ko lango do langa ka ku ai le ya fu le mo se me nga mangi me ka ua a lo fa kanga ka uma a inga mo ba ku e fa si sili le lo fa le ku se sunga so longo fa pange no le pusa e mawai mare maka fufula o pese ma fakunga o ma fula unga fa nga mele lei e ke ese me ma funga e fo kwanga o malava mo ka ko langa wai lua va engo le va enga lei mare va enga o sama wai le lava lo wola ma eso so mai le mo yala wai silu ska ilo nga o le ma mo kama wa o le o in so ai fa ma o le me so e malo ka yanga ai ola ma fa ka le yo langa ngai ale yakru sa o ngoko le wanga tole sunga ka ria se fa kwanga ya ma ko upu fa ma fa fanga upu madi fa kangi pe fa aka se sunga sole vamos le bode se sunga sole vamos le bode se awa Samoa, wanau nau ia
Mita ilona sataro awasaya maduwa imoa ele mafai ele oti le tungamana manu maloai awale sigisa singa ilona mafafa ia ola oima uletangata anusala amolo sataro muli muli mai ia te au Amulo sataro muli mai ia te au eto tau ona mo mai lo sataro Amulo sataro muli mai ia Yesu wana oia e tumawai on file mu Wale ai la se tasi wana oia mai le lawi na awina mai tolio lai na oe ma we tasawa tu Sauro tao yai ba ava ai wala talo na toe apio mai Talofa lo ufa aola faya fuela ba ele ai sansala pe anu petongi e tangata ai sabalingo bulava wata unu wa mai e faile ne